थोड़ी सी खुशी में तुम खिल जाते हो, जो छोटी सी बात पर यूं मुंह फुलाते हो। और फिर भी तो तुम प्यारे हो, गुब्बारे हो, हमारे हो, गुब्बारे हो, तुम प्यारे हो, गुब्बारे हो। তোমার রিফ্লেকশন আসছে।
Good evening and a very warm welcome to all our audiences and well-wishers. The long-awaited day is finally here. Excuse me, Debankita, you're on mute. Yeah. Thank you. Sorry. Yes. So absolutely, Indrakshi, Mitra. And thus, we are ecstatically happy as we welcome everyone for the launch of our Gubbarey title track video tonight. Yeah. So today, we'll be having some eminent guests with us, Mr. Abhijit Lahiri, Subhadrakalyan, Runa, and Tapasvi Joshi. Our composers are Ankit, Saha and Runa Hussain. Lyrics is written by Bishaka Gupta. Keyboard is by Abhishek Mukherjee. Guitar by Ankit Saha. Mixing, mastering and arrangement done wonderfully by Nelarghya. It's recorded at Project 9 Studio. The title track video launch would absolutely be incomplete without introducing our singers for the same. This melodious track has been a gift of young talents like Progya Mukherjee, Rishita Baidya, and Runa Hussain as the singers. Therefore, it's an earnest request of Progya Mukherjee and Rishita Baidya to share a few words about their experience of working in Project Gubbarey, considering the fact that Gubbarey song has been a first-time experience as a playback singer for both of you. Playback singing, and the experience is really amazing. And also thanks to my whole group of Rishita, I guess you're having some entire internet journey. issues? Yeah. Hello? Just a second. We'll wait. Rishita, are you having some internet issues? Hello? I Am I can audible? hear you. Okay. If you want, you can just turn off your camera and speak. Yes, please. Rishita, are you there? I guess she's having some network issues. Rishita, if you want, you can just rejoin once again. Meanwhile, Ms. Progya Mukherjee, we'd like to hear your experience. Yes. Okay, so first of all, good evening. I never imagined to get this golden opportunity to become a playback singer at such an early stage. And my journey so far has been incredibly good. And also working with all the members of this project who excelled in their very own field was a great experience, as it also taught me the importance of teamwork. And honestly speaking, we singers were really nervous at the beginning, but the love our audience has given us has brought the nervousness out of us. So singing live on a show has always been fun for me, but being a playback singing has always been my first priority. So singing live helps us connect with the audience, whereas playback singing is where I get the song to sing for them. So that's why for this I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who helped me to make my first experience so memorable. Thank you. We are glad to hear that. It seems like Gubbarey has been a memorable experience for you. Having said that, Progya, if you could share some of your special part or special experience that you would like to cherish from this project forever. Yes, every bit of this project has been very special for me. Starting from the day I got to know about it, to my selection, to those online meetings, those group discussions, to those rehearsals, everything. This turned out to be a great experience, learning experience for me. The most exciting and special part about this project was that I got the chance to sing with two of my closest friends, Rishita on one side, where she used to come to my place every week and sing with me. We used to do jamming together.
And on the other hand, I have Runa, who used to like perform with me on shows like from 9 years, past 9 years. So for me, this was no less than an opportunity to sing with them. So this song will always hold a special place in my heart, and I find myself so blessed to work with people who love and respect my art equally as I do for them. So yes, I will cherish these memories forever. Thank you. Thank you very much, Progya. Okay, so Rishita is back with us. Yeah, Rishita, you can go now. Go ahead. Yes, first of all, I would like to talk about my experience. Yes, it was indeed my first playback singing, and I would like to say that my experience was really amazing. I would also like to thank Shubham Goswami for allowing me to be a part of this amazing project, and also thanks to my group of musicians who I worked with for guiding me and to be with me through my entire journey. I have also learned many things, many small to big things from this short period of time, and my experience was overall very much good. Like, it was really my first experience, but it was an awesome experience I would have ever had in my whole life. Thank you. Okay, so Rishita, like as the music, the title song is already out on so many leading platforms like Spotify, JioSaavn, Apple Music. So Rishita, what has been your personal favorite portion from the song apart from your own vocal portion? Yes, the whole song was incredibly amazing, but there's this only like five first lines which are my very favorite, most favorite, because I can always relate to this with my best friend sitting here with me, Progya Mukherjee. Like, this will be always to my whole heart, because those four, like, five lines I can relate to her, because we used to do very much, we used to hang out with each other each and every day, and we used to do so much fun and jamming and stuff, and this was really fun, and we can relate to, because she's like the whole inversion of mine, and like what is me, he's whole inversion of mine. And yes, she's a really sweet person, and I would like to say that yes, that five lines are my very dearest to my heart. Thank you. Okay, Rishita, if you could please sing. Rishita, if you could please sing those five lines. Yes, sure. जो थोड़ी सी खुशी में तुम खिल जाते हो, जो छोटी सी बात पर यूं मुंह फुलाते हो, वही दोस्त हो या गुब्बारे हो. Thank you. That's Such a great. melodious voice. Yeah, it's amazing. Okay, Progya, what was your favorite portion from the song? My favorite part was that middle part which I sung, because it described all the things we have in our friendship, like तुम मासूम हो या नादान हो, शायद थोड़े से पागल हो, तुम मासूम हो या नादान हो, शायद थोड़े से पागल हो, जैसे भी हो जो भी हो तुम हमारी जान हो, भले ही तुम दोस्तों के रूप में गुब्बारे हो. So this part was my favorite. Amazing. It was great to hear the song again from both of you. It's really been a wonderful experience for us also to hear you both sing. Thank you. Thank you so much. Absolutely. Okay. So, there were a lot of people, you people have seen during the audition process. How much was it special for you both when you got to know that you got the chance?
Okay. Oh my Yes. God. That when I heard that I'm going to sing in that small part, like I'll be the part of that song, and I was really really excited. I danced the whole day, like truly. Like I called Progya up, and I was like, "Hey, Progya, I got the chance," and Yes. she was like, "Yeah, I got it too." And we like Yeah, did even yeah. this. We And did I this. remember we called each other and we talked for almost like 4 or 5 hours because we were so happy. Yeah, and also we did a meeting to see each other, and we just danced and all. Like, yeah, we did was really a great chance for us, and we were very happy, just close to our heart. No wonder. Okay, First that's things are amazing. always special. Yes, definitely. We also have Otrindu Mukherjee here with us tonight on behalf of members of the cast. Needless to mention, Otrindu, we would love to hear you sharing a few words regarding your experience of working in the project Gubbarey. Of course, it's my first time to work in such a big production, and it's been a great experience for me. Especially the team, the production house, especially the working hours. It's so healthy, and the best part I completely feel about this particular project is like no matter how much we worked, no matter how painful it was, each and every moment we did something so productive, we did something so important, which benefited us as an actor, as an artist, which greatly involves us into this project. Thank you so much, Shubham, for giving us the opportunity, and I'm really grateful to Studio Beats for encouraging us to do the film. Okay, Atrindu, tell me one thing. Anything you wish you could change about Gubbare? Like, if you had been given an opportunity, what would you change about this? Uh, I wouldn't change anything, but if I have to say, maybe a little less hectic of a schedule might do. I know the 14, 15 hours every day for 3 days, it was a little hectic for us. Constant, but it was fun. It was fun too. That's the fun element like I really cherish. But a little less hectic would do as well. Okay, तो जाते जाते अब थोड़ी तारीफ ही कर दो by saying what has been the most cherishable memory of your Gubbare experience? Well, 3 days has been enough of a cherishing memory for me. But then, if I have to state a particular thing, it was the third day of shoot, and it was around 3 to 4 in the morning. We were shooting, and it was in the Ma flyover, completely dark, and that moment it was so soothing, so peaceful. But I really particularly enjoyed that very moment. We were on the end of the shoot, and it was a mixed feeling that in that it's like a family. It's coming to an end. So it felt a little morose. At the same time, it's the beginning of a new journey. So it was a mixed feeling, but I would say that was a very precious moment for me, for the entire team. Thank you so much, Atrindu, for joining on behalf of the cast. It was lovely speaking to all of you. Thank you so much. Okay, Otrindu, I am having one question. Like, Surely. to 12 cast along with you. So, like if you could share something about them, like apart from your work, whom did you like, like, and you could connect to Can I beg your perform pardon, with. Shubham? I mean, I really it took us a kitte gallo. Can you please repeat yourself? Yeah, there's a bit of a problem from his end. Yeah, so basically what he's trying to say is like you worked I with guess 12 I'm other having people some of the network. cast. Yeah? He's having some network. Yeah. Yeah, so what he is saying basically is that you've worked with 12 other people of the cast. So with whom have you been able to connect the most? Okay, with whom I connected the most? Like, it's difficult to state something really particular like that, but I can say Debankita has been a clear associate with me since like earlier projects and in the college as well. So I really connected with her in the beginning, and I was kind of hoping that I would get along with it more smoothly. So I would say it's Debankita with whom I connected the most in during the shoot. Thank you for those words. And what about Because Abhi? Not only she's over no, here in the those team, special I'm words also are over here. no, those special words are only for the batchmates because he knows the next day he has to get the notes. Yeah, I look for long term things now. Yeah.
Okay, so Atrindo, you're also a singer. Yeah. So I would like to ask you the same question which I also asked them. Like, um, you heard the entire song, and like, which portion was your favorite? Um, both the singers were amazing. Okay, I really, really enjoyed the entire rendition. But the thing which like literally made me emotional, particularly about this entire song, was the part when Rishita began and this entire melody. There was a string of guitar, a little bit of RPG on the keyboards, and the entire rendition was so melodious, so peaceful. I would say the first part when Rishita began was really, really emotional for me. I really, really connected with that. Thank you. It means a lot to me. Okay, what many of us might not know, being a batchmate, I have, let's say, I'm fortunate enough to know that Atrindo is a great singer. So, Atrindo, if you could hum a few lines of your favorite song, a song that you Well, would love to share with us today. okay, I was not prepared for this. Okay. I don't know. Life You're is such a about the great unexpected, singer, though, you should be Atrindo. prepared for something like this. Life is always about the unexpected. Yeah, absolutely. I agree with her. So there's a song by Pavan Kirkire and it's called Bavraman. It's a very, very favorite song of mine. I have heard the same song from both of them too. Even me. So Even me, it's my favorite yeah, song. Yeah. I would hum a few lines for that of that. बावरामन देखने चला एक सपना बावरामन देखने चला एक सपना बावरे से मन की देखो बावरी है बातें बावरी सी धड़कने हैं बावरी है सांसें बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे बावरे से नैन चाहे बावरे तड़ाकों से बावरे नजारों को थकना बावरा मन देखने चला एक सपना. Thank you. Beautiful. Beautiful. Also, I would love to know from three of you, since this was a student project and most of you all are students, you guys are from school and Atrindo, you're from college. So how much of a task has it been balancing between your class attendances, assignments, and attending the shoots? First of all, I would like to say, first of all, that is, I was famous for not attending classes because most of the days I had to miss my class and go for the recordings, practice sessions. So, like, none of the teachers, I didn't inform them about the project. So, none of the teachers I knew about the fact that I used to tell that I'm going for classes, this, that. I couldn't attend classes, but yeah. For me, I couldn't. I'm mostly into the project. I was fully into that. So yes, I missed my classes, but yeah, overall we had fun a lot. Right. Can I share something? So basically, Progya says that missing the classes were worth it for the Gubbarey experience, right? Yes. If my teachers are watching this, I'm sorry, ma'am, but We Yes, won't Rishita, mind go ahead. after hearing your voice in the song. Yes, Rishita. Yeah, Rishita, you continue. Yes. So when this whole rehearsal was going on, my class 12 boards was going on actually, and I still remember I had my geography board exam, and then I went straight to further rehearsal, and I would like to say it was worth it. And yes, like the experience, the whole song was really good. And yeah, and like my ma'am was always saying that yeah, what are you doing, like I was caught that very day, that what am I doing here still. It was 4 when I was
coming out of that rehearsal, and I still remember one ma'am caught me, and I was like, "What are you still doing?" And I was like, yes, I had this thing, this very important thing, which is very important to my life. And she was like, "What thing?" And I was like, "I cannot share it right now. I will let you know." And she is my favorite teacher. Actually, she's my pol science teacher. And yes, I would like to say that this is worth it. She knows about all my works, and she also knows about this song. She has heard this. And I would say that she always tells good things about me to the whole class, or her known ones. And I would like to say, yes, this was worth it. This was worth really a million times. What would I have done ever in this whole life? I would guess, like, yeah, it's really good experience. Thank you. And if you ask me, I do not do classes. I am very bad at these things. I do not study at all. So Debankita knows me. So like, I'm completely dependent on her for so many things. I had to praise her. Now you get it, Shubham. So But as far as like this, apart from your regular classes, also you are a regular theater artist. So like, how could you manage both the things together? Like you I constantly actually have don't. practices. I don't manage. I don't do classes sometimes, and it's really not good for me. At times, it becomes really consequential. So what I try to do when it was online, so I used to do while I was acting and I was on the stage. I used to just log in and used to stay. Now it's completely become offline, so it's a little difficult to manage both the things. But yeah, I try to sometimes, and I sometimes prioritize theater over studies, sometimes studies over theater. So it goes hand in So hand. it's a But as balance in far your as life. Way. yeah, absolutely. But this Okay, not Gubbarey to go thing, by words, because this man is actually a piano player, is a very good singer, and also balances between theater, music, and everything, goes for shows here and there. So, sometimes adjusting between the classes, do not harm that much because he's actually being productive compared to many people like us. so All obliged right. to hear this. That's it. Okay. So yeah, guys, we'll be having a small interval right now, and we'll be again back at 7:30. So what do we say, Debankita Di? कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ इंटरमिशन के उस पार। See you on the Yes, other side, क्योंकि पिक्चर अभी भी बाकी है। absolutely. So please don't go anywhere. We'll be back at 7:30 with our guest for today's evening. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Hello, sir. Good evening.
Sorry for the inconvenience. Extremely sorry, there was a connection problem. Welcome back, everyone. After the short interval, today we are having our chief guest, Mr. Abhijit Lahiri. He was the department head of acting at the Institute of Creative Excellence and has trained students from January 2011 to November 2011. He has also actively conducted workshops for theatre, film, and television in Kolkata, Assam, Delhi, Pune, and Mumbai. He has also directed 15 plays and actively works in Hindi and Bengali. He is also the first Bengali person to pass out from the National School of Drama. His notable works include participating in Hum Kaun Hain alongside Amitji and Dharmendraji. He has also been associated with Monabai MBBS. His notable work in television includes Jai Santoshima. He is also the receiver of Uttam Kumar Award for the Best Actor in Lead Role in ঠিকানা Paschim Bongo. His prominent plays include Marco Millions, directed by late Rodney Marriott during his NST repertory tenure. He is also a 6-year holder of diploma from NST and is also trained in classical vocals from Allahabad Sangeet Prayag Samiti. What the? Tonight. Hello? Am I audible? Yes. I'm extremely sorry. Yeah. Is there a technical glitch? Yes, I guess. আমার মনে হয় একটু যে বাংলাতে বললে ভালো হয় না, কারণ আমরা সবাই বাঙালি। Definitely, sir. Yes, that is correct. We can, but sir, there are other Actually, people. আমাদের শর্ট ফিল্মটাই হিন্দিতে আছে, গুব্বারে। তো অনেক পার্টিসিপেন্টসরা হিন্দি স্পিকিং। স্যার তাহলে হিন্দিতে কন্টিনিউ করি? Yes, I will be happy because I love to speak in Hindi or Bengali. Sure, not in Bengali, sir. not in English. Absolutely. Our national languages. Yeah. और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में भूल है। Our इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गया है। इंफॉर्मेशन में यह है कि आपने जो सीरियल का नाम बताया वो सीरियल नहीं था, वो फिल्म था। सीरियल है ये सीरियल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बालिका बधू। Yes. So, okay, that's all right. No problem. Actually, Continue. sir, we have gathered most of our information from the internet, so we are sorry for this. We did not know. Really sorry for the inconvenience. Very sorry for this. And I'm not the first Bengali. I'm the first West Bengal Bengali. Yes. Okay. I'm the first first NSD graduate From Bengal. as a Bengali from West Bengal. তার আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছে এবং তার আগে দুজন বাঙালি পাশ করেছে, তারা কিন্তু দিল্লির। Oh, আচ্ছা। Okay. Okay. We'll make that change. Sure. Okay. Thank you. No problem. Continue. और कुछ बोलना है किसी को? Debankita. Has the next technical guest. glitch resolved? Yeah, it's resolved. Yes, now. yes, it's been resolved. So our next It's been guest for the resolved, evening yes. is Mr. Subhadrakalyan Rana, and the PPT will be carried on forward by Shubham Goswami, along with the introduction. Yes. Absolutely. Hi.
So our next guest is Subhadrakalyan. He has composed English and Bengali poetries, articles, interviews of eminent personalities like Shonti Prey, Mitra Chatterjee, Debshankar Haldar, Shapon Chaudhary, etc. in prints, web magazines, books, and anthology from India and Bangladesh. He's a recipient of the scholarship Center for Cultural Resources and Training, Government of India Senior Scholarship to Young Artists, a receiver of Jadubhatta Award 2016. He has been finalist twice for Balshri, Government of India. Our guest for the evening actively composes music for international TV channels, short films, dramas, revising tabla taranga in a whole new form played in Avijatrik. Thank you very much. Thank you very much for that. Thank you. Our next guest for the evening is Tapasvi Joshi. Yeah. So Tapasvi Joshi is both an Indrakshi actor. Mitra will introduce. Yeah. Mr. Tapasvi Joshi is both an actor and an assistant casting director at Casting Bay. He has been active in the Delhi theatre circuit with Ashmita Theatre Group for a consecutive period of 3 years. He has casted for many web series, movies, and ad films as of now. So from here, we'll go about having a Q&A round with our guests. So, sir, this is a question to Mr. Abhijit Lahiri, sir. सर आज यहाँ पे काफ़ी सारे नौजवान फिल्म एंथुजियास्ट जुड़े हैं हमारे साथ. अगर आप हम सबके साथ आपके इनिशियल डे के कुछ एक्सपीरियंस या कुछ सीख आप शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा. ये हम सबको प्रेरित करेगा. शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड पीरियड है. यह है कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी. ये इट्स ए लॉन्ग जर्नी और मोर देन 40 इयर्स, 40 साल की जर्नी है. 77 में मैं जब एनएसडी गया था तो वो मैं अपनी मर्जी से नहीं गया. एनएसडी ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि आई गॉट द नेशनल स्कॉलरशिप. उस साल हम दो लोगों ने, हम मतलब बंगाल से 2 लोगों को मिला, लेकिन एक के पीछे बहुत बड़ा नाम था, शंभू मित्रा का नाम था, तो he was अंडर शंभू मित्रा. मेरे पास उतना बड़ा नाम नहीं था, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से बताया गया कि यू हैव टू जॉइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. तो मुझे कोलकाता छोड़ के मुझे एनएसडी ज्वाइन करना पड़ा. बट मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि ये जानने के लिए मौका मिला कि ऑल ओवर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अलग अलग प्रांत से लोग आए थे, मतलब स्टूडेंट्स थे वहां पे, अलग अलग कल्चर को जानने का मौका मिला. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थिएटर, हमें एनएसडी में जो सिखाया गया था कि यू शुड बी ए प्रोफेशनल, यू शुड बी ए प्रोफेशनल एक्टर. लेकिन जब हम बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि प्रोफेशनलिज्म की कोई जगह ही नहीं है थिएटर एक्टर के लिए. उस समय बंगाल में जो धारा था, वो धारा था, वन इज द ग्रुप थिएटर या एमेचर थिएटर एंड अनदर वन इज कॉमर्शियल थिएटर. तो मुझे किसी में भी नहीं जाना था, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ग्रुप थिएटर एक्टिविटीज, ग्रुप थिएटर मूवमेंट. क्योंकि मैं अपना समय दूंगा, समय के बाद मेरी रोटी रोजी के लिए मुझे कहीं और दूसरा काम करना पड़ेगा, मुझे ये पसंद नहीं. तो मुझे थिएटर ही चूज करना था, लेकिन नहीं हो पा रहा था. तो 80 के बाद, मतलब मैं 80 में जब एनएसडी से कोलकाता वापस आया, तो आने के बाद मेरा 3 साल इसी खोज में निकल गया था कि मैं क्या करूं. उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल थिएटर फॉर्म किया जिसका नाम था SAS, थिएटर फॉर स्ट्रगल, एडवेंचर एंड सक्सेस. तो उसमें आज आप लोग बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस को जानती हैं, सुदेशना राय. Right, yes. Sudeshna, yes, she is an actor and director. So Sudeshna, she played the main lead character for that play. It was a Polish play जिसका मैंने
बंगाली में ट्रांसलेट किया था, आ हैंडफुल ऑफ डस्ट, जिसका बंगाली में नाम था खोलाम कुची। विजन थिएटर में हम करते थे, तो तब 3 महीना कंटिन्यू करने के बाद आई वॉज इन ए, मतलब क्या बताऊं कि मुझे मेरे सर के ऊपर बहुत ज्यादा लोन आ गया था। ऑन दैट टाइम इट वाज नियर अबाउट 1.5 to 1.6 lakhs in the year of 1983 at the rate of 6% interest per month. तो मुझे वो चुकाने के लिए तो मैंने वो जो प्रोफेशनल जो थिएटर मैंने बनाया था उसको मुझे स्टॉप करना पड़ा। मैंने बोला कि मैं नहीं चला सकता हूं, क्योंकि पैसे की जिम्मेदारी मेरी थी। मुझे नहीं मिला था, कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला। जो भी प्रोड्यूसर मुझे मेरा प्ले देखने के लिए आते थे बोलते थे अच्छा है, लेकिन हम तभी पैसा देंगे जब आप कोई फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस को लेके आएंगे। आई वॉज अगेंस्ट ऑफ दैट। अल्टीमेटली मुझे बंद करना पड़ा, और मुझे किसी ने ये दिया कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन इन यात्रा। तो मैंने 5 साल यात्रा किया, एंड आई गॉट दैट बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये जो है इन द ईयर ऑफ 86-87 ठिकाना पश्चिमबंग। এবং সেই उसी साल मेरा पूरा जो कर्जा था वो मैं कर्जे से मुक्त हुआ। और मैंने देखा कि मैं अगर कलकत्ता में पढ़ा रहूं तो मैं थिएटर नहीं कर पाऊंगा, और यात्रा मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि एनएसडी से पास आउट होने के बाद मैं जिस तरीके का काम करना चाह रहा था यात्रा में नहीं हो पाता। सो मुझे एक चांस मिल गया कि उस समय एनएसडी रेपेटरी से कुछ सीटें खाली हुई, कुछ जगह मिला, तो आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई वाज सिलेक्टेड। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, एनएसडी रेपेटरी ज्वाइन किया, और 6 साल मैंने थिएटर किया। इस 6 साल में मैं ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ न्यूजीलैंड छोड़ के या उस जापान छोड़ के, इधर कनाडा छोड़ के, बाकी बहुत सारे जगह में हम लोगों ने शोज किए, लेकिन वो हिंदी में किया। मेरा रूट है बंगला। आई लव टू बी अ बंगाली। आज भी मेरी मातृभाषा जो है बंगला, मेरा जो है वो मैंने भूला नहीं है, और मेरी जो बंगला प्रोनाउंसिएशन है आज भी उतना ही क्लीन है जितना पहले था। तो ये मेरा एक दुख है कि मैं बंगला में काम नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, क्योंकि जितने भी काम किया है मैंने वो हिंदी में किया है। एनएसडी रेपेटरी कंप्लीट होने के बाद मैं 85-86 में आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, बिकॉज मेरे लिए थिएटर में उस समय मतलब सरवाइव करने के लिए उस तरह से नहीं था, क्योंकि प्रोफेशनल थिएटर बहुत ही कम है, और जो भी है ऑल आर गवर्नमेंट ओरिएंटेड, सरकारी अनुदान के साथ। सो मुझे लगा कि मुझे अगर सरवाइव करना है तो फिल्म एंड टेलीविजन में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहला जो सीरियल मुझे मतलब जी टीवी के लिए जो मिला था मुंबई आने के लिए, वो था 9 मालाबार हिल in the year of 1986-87. So I shifted to Mumbai. तब से मैं मुंबई में हूं और मुंबई में काम कर रहा हूं। जो भी मैंने बंगाली फिल्म या बंगाली सीरियल किया है वो फ्रॉम मुंबई किया है, और एक है मतलब शक्ति सामंत जी, जिनके साथ मैंने बंगाली में सीरियल किया है, और बाकी जितने भी लोग हैं सारे जो है सारे नॉन बंगाली है। आमी सुभाष बोलची, वो डायरेक्टेड बाय नॉन बंगाली। हम कौन है उसका बंगाली वर्जन भी है, ओराकारा, वो भी डायरेक्टेड बाय नॉन बंगाली। सीरियल बंगाली में 2 सीरियल मैंने किया है, शनि रवि मजा छवि, और एक है दुर्गा। तो शनि रवि मजा छवि इज डायरेक्टेड बाय नॉन बंगाली, दुर्गा इज डायरेक्टेड बाय शक्ति सामंत जी। तो ये चलते चलते एक समय ये आया कि जब मैं
बालिका बधू किया। बालिका बधू करने के बाद देयर वाज अ गैप फॉर 6 months। तो मैं नया काम ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। तो मुझे मुझे किसी ने बताया कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर टीचिंग? मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैंने वो ज्वाइन किया, आइस ज्वाइन किया, बालाजी टेलीफिल्म्स का। उस समय बालाजी टेलीफिल्म्स का था आइस, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सेलेंस, एंड आई वाज देयर एज ए एक्टिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन वहां का काम मुझे उतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि जो वो लोग प्रॉमिस करते थे वो लोग पूरा नहीं करते थे स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे साथ बहुत बहस हुआ कि आप लोग इस तरह के प्रॉमिस क्यों करते हैं। एंड अल्टीमेटली आई लेफ्ट बिकॉज मुझे और एक सीरियल मिल गया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दैट इज द ईयर ऑफ 2011 अक्टूबर। वो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैंने 4.5 साल किया। अब उस ये रिश्ता क्या कहलाता है करने के बाद पीपल नोज मी एज दत्ताजी। इसके बीच में बहुत सारे फिल्में की, और ये रिश्ता के बाद मैंने सोचा कि जब वो खत्म हो गया तब मैंने सोचा कि ये जो लाइन है एज ए मेंटर, क्योंकि एक्टिंग करने के लिए जो कुछ सीखने की जरूरत है, नए एक्टर्स जो भी आते हैं, खास तौर पर जो लोग प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हैं, फिल्मों में आके या थिएटर में करना चाहते हैं, उन लोगों को सीखने के लिए मौका नहीं मिलता। क्योंकि कोई भी ग्रुप थिएटर ऐसा नहीं है जो सिखाते हैं। कलकत्ता में जितने भी बड़े बड़े, कलकत्ता छोड़िए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, सब अपने अपने धंधे में लगे हुए। ग्रुप के जो मेन लीडर होते हैं वो सिर्फ अपना जेब को भारी करते हैं। बाकी मतलब यंग जनरेशन के लिए कोई कुछ नहीं करते, ना तो सिखाते हैं। अगर कोई कुछ क्वेश्चन करता है तो उनको ग्रुप से ही भगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे ये है। अभी तो ये बताऊं कि ऑल ओवर इंडिया में कम से कम रेपेट्री का अनुदान कम से कम 500 थिएटर ग्रुप्स को दिया जाता है। उसमें से सबसे ज्यादा है बंगाल में, मोर देन 200 ग्रुप्स इन वेस्ट बंगाल जिनको रेपेट्री अनुदान दिया जाता है। लेकिन रेपेट्री अनुदान के लिए उसमें क्या होता है कि वो एक होता है गुरु के लिए पैसा ये देते हैं, मंथली सैलरी देते हैं, और जो लोग वहां पे एक्टर है उन लोगों के लिए देते हैं। गुरु के लिए था 10,000 और जो वैसे एक्टर था वो था उनके लिए था 6,000। अब वो बढ़ गया है, बढ़ के 6,000 की जगह 10,000 हो गया है। अब जो 10,000 था वो 15,000 हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब 200 बंगाल में जब 200 ग्रुप्स को सरकारी अनुदान मिल रहा है, मतलब रेपेट्री अनुदान मिल रहा है, सिर्फ उसके लिए नहीं, प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, या आप अगर सेमिनार करना चाहते हैं उनके लिए पैसों की कमी नहीं है। देखा जाए तो एक एक ग्रुप को कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया मिलता है साल भर में। लेकिन थिएटर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कहां है थिएटर? क्या सिखाया जाता है? फिल्मों में, टेलीविजन में भी देखिए, जो लोग भी आते हैं काम करने के लिए, हर फील्ड के लिए प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन एक एक्टिंग को छोड़ के। आप अगर डांसर है तो आपको डांस सीख के आना पड़ेगा। आप अगर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, जो यहाँ पे सिंगर है, जो यहाँ पे जो कंपोजर हैं बैठे हुए हैं, आपको सीख के आना पड़ेगा। आपने सीखा है, आपने उस विषय में तालीम ली है, उसके बाद आके आप यहाँ पे आके काम कर। बट फॉर एन एक्टर हम तो बोल सकते हैं, लेकिन कितना गलत बोलते हैं वो अगर आप सीरियल देखेंगे, फिल्म देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो बंगाली है वो बंगला भी ठीक से नहीं बोल पाते। हिंदी भाषी को तो छोड़ ही दीजिए, हिंदी के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो बात यह है कि सिखाने के लिए कोई नहीं। तो मैंने इसलिए यह किया कि ठीक है, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहां पे हम सही तरीके की एक एक्टर को डेवलप करने के लिए
उसके एक मौका दे। तो मैंने शुरू किया था 2019 में। मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, अभिजीत लहरी स्कूल ऑफ एक्टिंग। लेकिन इट्स माय बैड लक कि एक बैच खत्म होते ना होते ही कोविड आ गया, इसलिए मुझे वो स्कूल बंद करना पड़ा। लेकिन अभी ऑनलाइन में मेरी क्लासेस चल रही है और पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन में क्लासेस ले रहा हूं। आई एम हैप्पी कि सिर्फ इंडिया से नहीं, मेरे स्टूडेंट अभी सिंगापुर से है, मेरे स्टूडेंट अभी कनाडा से है, यूएसए से है, यूके से है, ये जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सब हिंदी भाषी है, बांग्ला में कोई नहीं। बंगाल से बंगाल से स्टूडेंट है मेरा, लेकिन वो हिंदी के लिए है, बांग्ला के लिए नहीं है। एक ही बंगाली स्टूडेंट मिले थे मुझे, वो था फ्रॉम ये त्रिपुरा, आगरतला। तो मेरा दुख ये है कि हम अगर इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, एज एन एक्टर इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा काम करूंगा या ऑन द स्टेज में होता हूं, तो स्टेज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। स्टेज एक्टिंग एंड कैमरा एक्टिंग में डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। हर शब्द का एक स्पेस होता है, जगह होता है। हम वो जगह देना ही भूल जाते। हम कहते हैं पृथ्वी, लेकिन उच्चारण होता है पृथ्वी। ईकारांतक शब्द, आकारांतक शब्द, उकारांतक शब्द, वो थोड़ा सा लंबा होता है। यू शुड गिव द स्पेस। और सबसे दुख की बात यह है कि बांग्ला में जो लोग रेसिटेशन करते हैं, कविता आवृत्ति करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि आवृत्ति नहीं बोल सकते हैं, पितृ बोलते हैं, पितृ मातृ, पितृ मातृ, पितृ शदोन, मातृ शदोन। ये जो उच्चारण में ये जो डिफरेंस है, उसके साथ साथ जो स्पेस होता है शब्दों को, एक सेंटेंस में मैं जब एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसमें हर शब्द का एक इंपॉर्टेंस है। उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, ना हम समझते हैं, ना कोई बचपन से ना कोई हमें ये बताते हैं कि देखो बेटा तुम ये गलत बोल रहे हो, इसको ये इस तरह से सही ये है, इस तरह से बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने अपना स्कूल ओपन किया है। अब कोविड खत्म हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूं, मतलब मेरा स्कूल रीओपन करने के लिए मई से मैं ओपन करूंगा इन मुंबई, क्योंकि बंगाल में मेरा कोई जगह ही नहीं है। बंगाल के लोग समझते हैं कि मैं साइबेरिया से आया हूं, बंगला तो मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन मेरी अगर बांग्ला सुनना चाहेंगे तो मेरी जो पोइट्रीज हैं वो अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो बांग्ला बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। मुझे ये गर्व है कि मैं बंगाली हूं, और आई एम नॉट फॉरगेटिंग माई रूट। बांग्ला मेरी मातृभाषा है, मैं उसको भूलूंगा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन जब मैं हिंदी में काम कर रहा हूं तो हिंदी मुझे सीखना पड़ा, समझना पड़ा, और अब मैं हिंदी में सिखा रहा हूं बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा हूं कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, शब्दों का उच्चारण क्या होता है, कौन सा शब्द सही बोल रहे हो, कौन सा शब्द सही नहीं बोल रहे हो, उसके बारे में पता चलता है। तो ये मैं काम कर रहा हूं, ये मेरी गर्व है कि मैं ये काम कर रहा हूं, दैट्स ऑल। और मैं ये चाहता हूं कि यंग जो जनरेशन है, अगर मेरा काम देखना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट में जाके देखिए कि मैंने क्या काम किया है। मेरे स्कूल के सारे कुछ क्लास के हर एक फोटोग्राफ एंड वीडियोज आर देयर, आप उसको जांचिए, ऐसे ही मत आइए मेरे पास, आप पहले देखिए, जांचिए कि मेरा जो स्कूल है उस स्कूल में जो लोग एज ए मेंटर काम कर रहे हैं, ऑल आर फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो लोग सही है या नहीं। अगर आपको सही लगता है यू प्लीज ज्वाइन विथ मी। और मुझे ये खुशी हुई कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, इंद्राक्षी ने मुझे बुलाया है, एक वीडियो मतलब वीडियो म्यूजिक के लिए बुलाया है।
ये भी नहीं कि मैं लास्ट ईयर मैं कोलकाता में मैं पहली बार, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो 5 दिन का एक वर्कशॉप किया था, वो बंगाली एंड हिंदी फॉर द बोथ, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, 8 घंटा मैं अकेला। इतना बड़ा वर्कशॉप आज तक कोलकाता में नहीं हुआ। और वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, मुझे मिले थे 18 स्टूडेंट मिले थे। तो आज भी वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 1 साल तो हो गया है, लेकिन आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड दे आर वेटिंग कि दादा आप अगर आएंगे तो हम जरूर आपके साथ फिर दोबारा वर्कशॉप करूंगा। तो मुझे ये प्यार Definitely, अच्छा sir. लगता है। Whenever you are here, we'll try to join your workshop. मुझे ये प्यार अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे लिए हर स्टूडेंट मेरे लिए मेरा बच्चा होता। तो मेरे बच्चे के साथ मेरा रिलेशन जो 10 साल पहले भी छोड़ कर गए थे, मतलब खत्म हो गया था, आज भी वो जुड़े हुए हैं। उसके शादी में, उसके भाई की शादी में, उसकी बच्चे की जन्म के बाद उसके नामकरण के लिए हमें बुलाया है, हम जाते हैं। तो ये जो प्यार है, ये प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ये प्यार मैं याद रखूंगा। लेकिन बात यह है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये काम भी बहुत जरूरी होता है कि एजुकेशन इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। दूसरे एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उस फील्ड के लिए, अभिनय के लिए, अभिनय एजुकेशन की कमी है। लोग बिना सीख के, बिना जान के चले आते हैं, क्योंकि नेम एंड फेम के पीछे। नेम एंड फेम ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। एंड अनदर वन थिंग, मेरा लास्ट वर्ड मैं बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। लाइफ में कोई शॉर्टकट है नहीं, बट डोंट टेक द शॉर्टकट रूट। आज के जमाने में बहुत बहुत ये मैं देख रहा हूं कि हमारे समय में तो मोबाइल नहीं था, इस जमाने में मोबाइल आ गया है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। हमें एक किताब अगर चाहिए होता है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत होती है, तो हमें लाइब्रेरी दौड़ना पड़ता था, किताब ढूंढना पड़ता था। आज मोबाइल में वो मिल जाता है। लेकिन मोबाइल और एक चीज की बहुत खतरनाक चीज ये कर रहे हैं कि जो हम मैसेजेस करते हैं, वो शॉर्टकट मैसेजेस करते हैं। वो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं। तो वो शॉर्टकट मैसेज बंद करना बहुत जरूरी है। हमें अगर कुछ भी लिखना है तो पूरा लिखिए। शॉर्टकट करने से कोई समय का क्या बचेगा। लेकिन दूसरे जो नहीं समझ सकते हैं, वो तो नहीं समझेगा। मैं तो नहीं समझता हूं, मैं सीधा बोल देता हूं कि भाई अब मैं तुमने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आता। आइदर पूरा लिखो, नहीं तो मत लिखो। आई डोंट माइंड फॉर दैट। अगर मेरे साथ संपर्क रखना है तो यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ। हम अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति ऑनेस्ट नहीं। क्योंकि हमारे यहां पे एक प्रथा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है, वो है स्टारिज्म, जो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये स्टारिज्म हमारी सारी चीजों को बर्बाद कर रहा। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है स्टारिज्म, हमारे इंडिया में है। हम कहते हैं वो स्टार है, स्टार नहीं, वो अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर या एक्टर होता है, कोई स्टार नहीं होता। तो हमारे साथ भी बिहेव वैसे ही होना चाहिए। और हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को पहले तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे एक सिंगर को, एक डांसर को, और एक जो पेंटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, किसी को भी आप देख लीजिए, सब अपने आप तैयार होने के बाद फिर आके प्रोफेशनली काम करते हैं। लेकिन हम ही एक एक्टर जो होते हैं, हम कभी तैयार नहीं होते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं होता है, कुछ नहीं करते हैं, सीधा जाके हम लोग अपना शो ऑफ दिखाते हैं, सिक्स पैक्स बनाते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, डांस कर लेते हैं, अच्छा डांस कर लेते हैं, लेकिन एक्टिंग में कुछ नहीं। एक्टिंग कभी सीखा ही नहीं, ना जाना है। सो मेरा कहना है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी एज ए प्रोफेशनल, एज एन एक्टर काम करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करें। थैंक यू। Right, sir. थैंक यू।
Thank you. Right, sir. So with that, we would like to go to our next guest, Mr. Tapasvi Joshi, for another question. So you are both an actor and a casting director. So what is the best of being both? एक्टर होते हुए और कास्टिंग करना इट्स अमेजिंग, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें समझ में आती नज़दीकी से। आप ऑडिशंस लेते हो, आप क्यूज़ देते हो, आप एक्टर को ब्रीफ करते हो, तो आप बहुत सारे एक्टर्स को बहुत नज़दीक से देखते हो। Right. Okay, so you are an actor too, and as I had said that, so you have casted for like 3 different genres as of now: ad films, movies, and web series both. So, what are the casting processes of all the 3 forms? अच्छा, सो एड में बेसिकली हम एक्टिंग नहीं ढूंढ पाते एक्टर से, क्योंकि उसमें छोटा सा लाइक 10, 15, 13 सेकंड का ही सीक्वेंस आता है। वेब सीरीज़ एंड फिल्म में उसमें प्रॉपर सीन्स होते हैं, तो जब वो स्टूडियो में बुला के हम उन लोगों को टेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। Okay, it was nice knowing that. Thank you so much, Tapasvi sir. I would like to ask a small question to our next guest, Subhadrakalyan sir. Sir, if you could speak something about the Indian music art. Well, firstly, there is no need to call me sir because I'm your age. Yeah, even junior to Indrakshi for that matter. So there is no point calling me sir. আমি তোমাদেরই একজন, treat me as your friend. Number one, the first thing that comes to my mind while speaking about my genre is this is some kind of this is an ancient form of art that has evolved with the passage of time, and that has taken shape, taken a concrete shape, having been gone through different phases of evolution and different phases of being shaped up. But what has happened, the change that has always been there in I should not say the change has always been there, but change is the only constant that we know. But the only thing that has been the constant in here, and the thing that has changed over the time and taken various shapes, is that this is some kind of this is a victim of classicism. You will find me mentioning my genre as Indian art music, but that's because I don't prefer to call it classical music. Many people do, but this word classical actually indicates towards some kind of a hegemony that one particular art practices over the other forms of art. Right, so it's better to call it Indian art music, and this is Indian art music. I prefer to call it Indian art music because this particular form of art, this particular form of music is totally based on improvisations, and there are scopes, there is an ample scope for improvisations on stage. When I play the tabla on stage, most of my improvisations are done then and there, and I tend to forget them after I have gotten off the stage. I started my journey as a musician, as a student. I still call myself a student. I don't call myself a performer because it's always better to remain a student than to be a performer, because once you become a performer, you lose the urge to learn more. So it's better to stay a student. I started my journey as a student when I was 3 years old. Three. That was 2003. And I was taken to Pandit Uday Bhawalkar to learn Drupad. And I still learn from him whenever he comes to Kolkata. He's here now. He's here in Kolkata. And I hope to meet him soon enough. After. I call him Uday Dada. Uday Dada has been a very important figure in my life because he has not only taught me music, but
He has taught me various other things related to music or not related to music, related to life. I still remember the first lessons that I had received from him, and I happily sing them whenever I want. And singing Drupad is some kind of that's my pastime. You can call it my pastime. I enjoy singing Drupad, but still, I don't sing it from a particular point of view that tends to hegemonize, practice a hegemony, or that tends to make Drupad hegemonizing over the other genres of music. That's not there, of course. After 6 months, I was taken to Pandit Shankar Ghosh, who was a doyen of the tabla, and who was the father of the great Pandit Bikram Ghosh, whom I learn from now, following Guruji's demise. Pandit Shankar Ghosh, once again, was a very loving and caring guru. He not only cared about my the development of my perceptions of music, but he also kept a watch on how I was looking at not just tabla but music as a whole, and how I was looking at life, and how my perception towards life were forming through my through the instrument that I was learning, or through the particular form of art that I was learning from him. Then my first guru is my grandmom, Srimati Ratna Das, from whom I still learn Rabindra Shongit, and she did not sing in public as much as she should have, but she is a brilliant teacher, because she was the one to introduce me to music. My mother was the one to introduce me to music first, but my grandmom was the one who introduced me to this Indian art music thing. Like she proved it to the other people that a bandish in Bhimpalasi a bandish in the raga Bhimpalasi can help a child grow when he's just a toddler. So that was the thing. And after I started learning vocal music parallelly, when I was learning tabla, I started learning from Ustad Jainul Abedin, and then I started taking my lessons from Vidushi Sanjukta Ghosh. And in the meantime, my Guruji passed away, Pandit Shankar Ghosh passed away, and I came to Pandit Bikram Ghosh. I was handed down to Pandit Bikram Ghosh rather, and Bikram Ghosh took over from there. And 2 years before, I started learning sarod, because I found it very necessary to learn a string instrument. I do not play it in public, of course I don't, but I thought it was necessary for me to be acquainted with the intricacies of one leading string instrument, and I started taking lessons from Dr. Rajiv Chakraborty. This entire knowledge that I received that I have been receiving from all my mentors, gave me the idea to resuscitate the art of playing tabla tarang. Tabla tarang, as Shubham mentioned. Did Shubham mention it, or did Indrakshi mention it? Shubham mentioned it, right? This art of playing tabla tarang is actually a very ancient form of art, and this was practiced in the temples of the southern part of our country, like the Hampi temple in Karnataka, where there are hollow pillars, which produce musical sounds if they are banged on, and those were used to accompany the samagana, songs from the Samaveda that were sung during the arati in the temple, or something of the kind. I'm not that much acquainted with the religious practices, but this was some kind of a Vedic tradition which got obsolete after a point, because
tabla tarang needs some kind of a different perception towards music perception, or a different thinking process, which I don't think I have, but I think I tried to develop one. And the thing that I started doing with the tabla tarang was greatly supported by my Guruji, Pandit Shankar Kush, and also Uday Dada, Pandit Uday Bhavalkar. When I told him that I'm introducing Dhrupad in here, he told me, "You're doing a great job. Best wishes," and all of that. And apart from my mentors, the people who have been the most supportive are my parents, my father and my mother, and my grandfather, my grandmother, my maternal grandfather and my maternal grandmother. Srimati Ratnadas, my grandmom, I just mentioned a few minutes back. I started writing. This is all about my genre, but this actually helped me to develop the other side of mine, the journalist side of mine, or the mine. I started writing when I was barely 14 years old, or rather 13. I used to write poems in Bengali when I was a school student, like every Bengali school student does, writing poems in the rough khata. And I could never make it look anything near what my peers did, what my peers wrote, or what my seniors in school wrote. But when I started writing in English, I don't know why I felt some kind of a comfort there, particularly in case I wrote a poem. And this was again, this particular thing was again supported by my teachers in school. I studied in Ekikosh Memorial School, and I had friends there who supported me with that, and I started writing poems. And then what I started doing, what I did was, I always related this poetry thing, this literature thing, with music. And I thought that the greatest source of all my imaginations could be music, and that could find a proper manifestation in poetry. And the greatest inspirations or the greatest influences for my music could be poetry, and that could be manifested in music. So you see, this is a two-way traffic, one helping the other. And when I joined the Statesman Voices, I worked there for 2 years, and then I worked with Young Metro, the Telegraph, and then I started working with TTIS, with whom I still work. Like some of my works are going on sidewise. I'm currently working on the interview that I had taken of Vidushi Mallika Sarabhai, Dr. Mallika Sarabhai, and I am to send that to TTIS maybe by the next 2 days. So I'm working on that. I still work with TTIS. And then the essayist side of mine started flourishing. I started writing essays on different things. I started writing essays on different social issues, different political issues. Political issues not narrowed down by the party thing or anything of that sort. I'm talking about a political consciousness. And I started writing about different events that took place here and there in our city. I worked as a music concert reporter for some time, and this entire thing, then I started studying more and more about the things that I wanted to write about. Like one of them is Henry Louis Vivian de Rosio, the one I'm currently working on 19th century Bengal at large, the Bengal Renaissance, Bangla Nobojagorun, the Bengal Renaissance. And then translation studies. Translation is something. Then I started, I literature, and then I started reading books. And I always used to read books because both my parents are into books, and they are the ones who initiated me into books. And after I met some of my colleagues at Voices, at Young Metro, at TTIS, I started developing, like my expanse was increasing, and I was finding it very, very good for me to know more and learn more. And then I started, after I passed my higher secondary examination, I started, I took admission to
Vijayagarh Jyotishmay College, that's near my house. And I got professors like Dr. Abhijit Lahiri, Mr. Abhishek Shamantu, Dr. Shatira Chaudhary, and all of them nourished me to such an extent that I would always be comfortable in front of them, and I would always show my literary works to them. Dr. Abhijit Lahiri has had a great impact on me, on my perceptions on literature, and then he is the one who actually told me to make a thin line of distinction between the two fields, but also encouraged me in relating one with the other. And like he said this kind of a thing, that you would find contradictions. I said, yes, I would. Then sir asked, how would you manage that? Now, I can manage that if I have plunged into them, both of them, quite much, and I'm matured enough to handle the load of knowledge that both of them give me. And so I said, that's very confident of you to say. And I think that was. And after I completed my undergrad course there in English language and literature, I took my admission to the University of Calcutta in the Department of Comparative Indian Language and Literature, which again has given me these few months. I've just got admitted in a few months back. I got admitted when just the day before Christmas last year. So this entire not in entirety, I should not speak in entirety because I have still not completed the course, but all these months that I have been studying this comparative Indian literature has given me different viewpoints towards life, towards music, towards literature. And once again, I see how difficult and at the same time how easy it is to make a relation between the two and relate one with the other in relevant manners. Relevance is very important in this regard. And I completely agree with Abhijit sir. He said that it's very important for one to learn things before one comes to perform that in public. I don't think I could ever perform, I could ever be a performer, however much of a performer I am today. I could not be that if I did not learn. I could not be the essayist I am today if I did not read enough, if I did not learn enough from my peers, from my colleagues, from my professors. And after a point, after I developed some expansive viewpoints towards life, towards literature, towards music, I thought I could do something combining the two. Then I thought of becoming a musicologist, and my essays that have been published till now are all on musicology. Like recently I published an essay on Satyajit Ray's musical concepts. I think you're acquainted with that. Currently I'm working on how the Tagore household contributed to the field of music. That too is going on. I am to send it to the press by tonight. So these things, and then when I see that while writing, I have to put my mind both on my skills on writing, skills in writing, as well as my knowledge in music, it becomes even like some kind of an overwhelming thing to know that there is more in both of them than I actually know. And that is what intrigues me to the largest extent, and that's what keeps me moving on, keeps me going on, learning, knowing, and writing, performing, and all of that. So that's all about my genre. Some kind of a combine, because I told you why I call it Indian art music. I consider my genre to be music and literature combined, and that gives me the expanse to
judge both of them, both from a distance and from within, and develop new perceptions and keep the urge in me on to learn more. That's what should be. That's what should be the objective of every student. Every person should be a student. Every person should keep on learning. I don't think you people could have come to this extent if you hadn't learned enough. Yeah, definitely. Right? Definitely. তোমরা প্রত্যেকেই শিখেছো বলেই তো আজকে করতে পারছো। প্রত্যেকেই শিখতে হবে, নইলে কিন্তু করতে পারা যায় না। That is the thing. এই কনসেপ্টটা সত্যি আমার খুব ভালো লাগলো, মানে আই হ্যাভ সিন ইট ইন ইয়োর রাইটিংস এজ ওয়েল। ইউ স্টিল কনসিডার yourself to be a student and it's like a forever learner. That is Right. I was actually about to ask you that, is that student mentioning, is that you're still an academician, or is it like a forever learner? This is absolutely commendable. I am an academic learner, and of course I am pursuing my academics, but I don't think if I have completed my course in 2 years that actually makes my learning complete. So like learning to whole life chalta rahe. একদমই সেই আলফ্রেড হিচককের একটা কথা ছিল না, it's only after you've made the film that you know how you should have made it. সেটা লাইফের ক্ষেত্রেও সেম, it's only after you've lived the entire life that you know how you should have lived it. And another one thing is very important, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब ये जो क्रिएटिव फील्ड है, इस क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए अपने आप खुद को जानना बहुत जरूरी है। सेल्फ, टू नो अबाउट सेल्फ, क्योंकि एवरीबॉडीज इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो। इमोशन तो सबका एक होता है, लेकिन एक्सप्रेस जैसे अभी इसने बताया, शुभद्रक ने बताया कि वो जब परफॉर्म करते हैं तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन होता है, दैट इज द एक्सप्रेस करने का तरीका। क्योंकि हर आदमी जब अपने आप को डेवलप करता है तो उसके अंदर एक थॉट होता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, सोच बढ़ता है, देखने का तरीका अलग होता है। क्योंकि हमारा जो ये है कि हम आंख बंद करके सपने देखते हैं, आंख खोल के सपना देखना एक अलग चीज होता है। यही जो चीज है, ये डिफरेंस वहीं पे पता चलता है। इसलिए ये जो बात बोला है ना, हम जो इम्प्रोवाइज करते हैं, तबला जो इम्प्रोवाइज करते हैं, वो हमें बाद में याद नहीं रहता है, सचमुच याद नहीं रहता है। हम जो परफॉर्म करते हैं, हमें बाद में थोड़ी याद रहेगा कि हमने अभी क्या किया है, वो याद नहीं रहता है। लेकिन ऑन दैट वेरी मोमेंट वो जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो अगर एजुकेशन नहीं होता है, लर्निंग प्रोसेस नहीं रहता है, तो वो डेवलप नहीं करता है। So it's important, very We important. have come to very last part of our event, so Just one thing, Indrakshi, I would like to add something to what yeah, sure. This entire thing should be loaded with consciousness. Exactly. You should not alienate this from society. You should not alienate this from life. Like in that case, if you have to negate the selfhood, you have to know about the self, like Sir said. But after a point, you have to negate the selfhood, like the great Lord Buddha said. If you negate the selfhood, then what happens is you don't remain responsible to anything other than your art. And if your art is loaded with some kind of a political and social consciousness, socio-political consciousness, that remains. And the manifestation of your consciousness remains. But you don't find yourself. I think that is what that's what keeps the student in a man alive. If you negate the selfhood, you're negating your ego. You're negating your root also. Right. Root also. Right. You're just living for the moment. And whatever comes to your mind, you have it manifested in your performance. And that should be the thing. It's very difficult to do it. And I don't know if I have been clear enough, because I still am in confusion regarding this. I've been studying about this a lot lately. But I think this is one thing that I think all students should follow, or all students should keep in mind at least. Right. Indrakshi, carry on. এই রুটটাই এত ইম্পর্টেন্ট, क्योंकि 37 বছর বাংলার বাইরে থেকেও কিন্তু আমি কিন্তু বাংলাটা ভুলে যাই।
একদমই একদমই। এটা এটা ভীষণভাবে দরকার এবং আমাদের উচিত। আমি খুব সুভদ্র, তোমার কথাগুলো ভীষণ ভালো লাগলো, কিন্তু আমি খুব খুশি হতাম তুমি যদি বাংলা বা হিন্দিতে বলতে, হ্যাঁ বাংলায় বাংলা বা হ্যাঁ হিন্দিতে বাংলায় বলতে, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বা নিশ্চয়ই হিন্দিতে বলতে। তার কারণটা হচ্ছে যে ইংরেজি এমন একটা ভাষা যেটা আমাদের আমাদের অনেকেই এখনো পর্যন্ত জানে না, কারণ আমরা এখনো অনেক মানে খুব কম পার্সেন্ট লোক আছি যারা খুব লিটারেট। ইলিটারেটের সংখ্যাটা অনেক বেশি, যার জন্য যদি আমাদের নিজেদের ভাষাটাকেই যদি সেভাবে না ইয়ে করি, যদি শ্রদ্ধা না করি, ভালো না বাসি, তাহলে পরে আমাদের ভাষাটাই তো আমাদের সবকিছু না। রাইট। আসলে সবাই যদি ইংরেজিতে ইন্ট্রোডিউস করছিল, ওই জন্য আমি ভাবলাম বোধহয় ইংরেজিতে বললে সবারই বুঝতে সুবিধা হবে এখানে, কিন্তু না, নিশ্চয়ই মানে এখানকার জন্য তো নয় শুধু, তার কারণ হচ্ছে যে এখানকার জন্য শুধু এই প্রোগ্রামটা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে দেখছি। অল ওভার ইন্ডিয়াতে দেখছি। ইন দ্যাট কেস হ্যাঁ বাংলায়, আমি হিন্দি সত্যি বলতে পারি না, কারণ তো আমি বাংলায় বললে বোধহয় ভালো হতো, কিন্তু আরো ভালো লাগতো, সরি আরো ভালো লাগতো, অনেক বেশি আপন লাগতো। সোজা কথা, অনেক বেশি। আমি নিজে যখন হিন্দিতে বলি, তখন কথা বলি, তখন আমার মনে হয় যে আমি খুব একটা মানে আপন হতে পারছি, কারণ নিশ্চয়ই না আমি খুব মানে ইয়ে মনে করি যে কেউ কোনো বাঙালি পেয়ে গেলে পরে বা বাংলা ভাষার লোক পেয়ে গেলে পরে আমি নিজেকে খুব আপন মনে করি এবং আমি খুব মন খুলে কথা বলতে পারি। সত্যিই তাই। হ্যাঁ, নেক্সট টাইম আমরাও মাথায় রাখবো। অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের ভ্যারাইটি অফ অডিয়েন্স যারা বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসছে সেটা মাথায় রেখে আমরা ভাবলাম এটাতে কন্ডাক্ট করা ভালো হবে। বাট নেক্সট টাইম থেকে উইল অলসো কিপ দিস ইন মাইন্ড। ওকে থ্যাংক ইউ। একদমই। But thank you sir for saying this, because আমাদের বাংলাতে আমরা অনেক সময় এই কলোনাইজেশনের চাপে, ঔপনিবেশিকতার চাপে আমরা অনেক সময় হয়তো বাংলাকে অনেকটা উপেক্ষিত রাখি, সেই ক্ষেত্রে ইংরেজি অনেকটা প্রাধান্য পায়, কিন্তু সেটা একেবারেই কাম্য নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমাদের ভারতীয় ভাষা যেগুলো আধুনিক সময় গড়ে উঠেছে, যেগুলো আধুনিক ভারতীয় ভাষা, সেগুলোকে এখন প্রাধান্য দেওয়াটা আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত তুলনামূলক। এক্স্যাক্টলি, তার কারণটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যে ভাষার জন্য যারা নিজেদের মানে এত এত রক্তক্ষয় করেছে, লড়াই করেছে, আজকে সেই বাংলাদেশেও কিন্তু এই প্রবলেমটা এসে গেছে। হ্যাঁ, তারা কিন্তু বাংলায় কথা বলতে, বাংলায় কথা খুব বলতে খুব লজ্জা পায় অনেক বাঙালি আছে, মানে বাংলাদেশে পশ্চিম বাংলাতেও আছে, কিন্তু এটাও মানে ভুলে গেলে হবে না অবশ্যই যে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে একটা জাতি, সেটা বাঙালি। ঠিক আছে, আগে সরি। Thank you so much. And now we are at the much awaited hour of the event with a feeling of gratitude, and therefore take immense pleasure in launching our Gubbarey title track video now. I hope my screen is visible. Yes. जो थोड़ी सी खुशी में तुम खिल जाते हो, जो छोटी सी बात पर यूं मुंह फुलाते हो, दोस्त हो या गुब्बारे हो। चांद में तो दाग हो, चमकता बेहिसाब हो, तुम सब हो
हो, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। मासूम हो या नाता हो, शायद थोड़े से पागल हो। तुम मासूम हो या नाता हो, शायद थोड़े से पागल हो। जैसे भी हो जो भी हो, तुम हमारे जान हो। भले ही तुम दोस्तों के रूप में गुब्बारे हो। जो थोड़ी सी खुशी में तुम खिल जाते हो, जो छोटी सी बात पर यूं मुंह फुलाते हो, फिर भी तुम प्यारे हो, गुब्बारे हो, हमारे हो, गुब्बारे हो, तुम प्यारे हो, गुब्बारे हो। We thank each and everyone associated with the making of Gubbarey and would like to congratulate us all on its launch. So after this, one by one, we would like to ask our guests how they liked the video and what reviews they would like to give us. So first, I would like to ask Tapasvi Joshi if he's there because he has requested. He's very unwell and still he has joined us. Are you there, Tapasvi? Okay, he is not there, it seems. So then we'll go to Abhijit sir. Sir, if you can say what you feel. So you're not audible. শুনতে পাচ্ছিলাম না স্যার। पहले Subhadrak because he is directly related with the music. Okay sir, then if you request so, Subhadra, you start. আমি বাংলাতেই বলছি এবারে। নিশ্চয়ই। এইটা খুবই ভাল লাগলো এবং আমার যেটা ভীষণ ভাল লাগলো, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমাদের রুটটা আমরা ভুলবো না কখনোই। তো গানটার কম্পোজিশনটা এত সুন্দর এবং অবশ্যই আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়েজ ফলো করেছি, পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে, আমাদের এখন সব কাজেই পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকে। তা সত্ত্বেও গানটা শুনলে খুব মাটির কাছাকাছি আসার একটা অনুভূতি হয়। হ্যাঁ, সেটা গানের সুরটার জন্য হতে পারে, কারণ গানের সুরটা আফটার অল আমাদের চারপাশে আমরা যা সঙ্গীত শুনে ছোট থেকে বড় হয়েছি তার বাইরে গিয়ে আমরা কোনো কিছুই কখনো বানাতে পারবো না। সেটা সবসময় আমাদের মধ্যে থাকবে, সেটা আমরা না চাইলেও থাকবে, ওই জন্য থাকবে। না চাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু না কেউ যদি নাও চায় তাহলেও তার থাকবে ভেতরে। তো এক্ষেত্রে চাওয়া এবং পাওয়া দুটোই ভীষণ প্রকট এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো গানটা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন এইভাবে বলাটা খুব স্থূল শোনাবে এই কথাটা। সত্যি আমাদের প্রতীচিকে রেখেও খুবই আমাদের নিজের, আমাদের একান্তই আমাদের আপন। হ্যাঁ, এটা খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় গানটা শুনলে। আমি গানটা প্রথম শুনলাম এবং আমি নিশ্চয়ই গানটা আমাকে তোমরা যদি পাঠাও আমি বারবার গানটা শুনবো। Yes, definitely. Just now the song has been released on our official YouTube handle and upload the same on our Instagram profile. রাইট, নিশ্চয়ই। খুব সুন্দর গান, অসাধারণ।
Sohum. It's also available on JioSaavn, Spotify, Hangama. Great. I'll check it out. Thank you so much. Thank you so much. We are glad you liked it. Because सोहम की तबीयत ठीक नहीं है तो सोहम को बोलना। No, sir, it's not Soham. It's actually the other guest we had, Tapasvi Joshi. He was अच्छा, not तपस्वी there. तपस्वी अच्छा Yeah, तपस्वी so he's not there in the meet actually. So yes, sir, আপনি বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই স্যার। না প্রথমবার শুনে ভালো লেগেছে, কিন্তু আমি আরেকটু অন্যভাবে একটুখানি ইয়ে করতে চাই, দেখতে চাই। সেটা হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। তার কারণটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে হচ্ছে যিনি তৈরি করছেন, যে ডিরেক্টর তৈরি করছেন, যিনি এটাকে ডিরেকশন দিয়েছেন, যিনি মিউজিক করেছেন, তিনি কিভাবে ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ তার ভাবনা চিন্তার উপরে সে কিভাবে ভেবেছে। কিন্তু এই যে ভাবার ব্যাপারে যেখানে আছে সেটা হচ্ছে আমি যখন এক্সিকিউশন করছি, কোন একটা জিনিসকে এক্সিকিউশন করছি, এক্সিকিউশন করার সাথে সাথে আমার অন্যান্য দিকটা একটুখানি খেয়াল রাখার দরকার আছে। যে আমি যে এক্সপ্রেশনটা দিচ্ছি, আমি যেভাবে এক্সপ্রেশনটা দিচ্ছি, আমার মানে যেভাবে এটাকে এডিট করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কতগুলো জায়গায় একটুখানি জার্ক লেগেছে আমার। আর একটা জিনিস যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে টোটাল ওভারঅল ইম্প্যাক্টটা ভালো, কিন্তু আরো আরেকটুখানি গভীরে গিয়ে চিন্তা করার ব্যাপারটা আছে। কারণ আমরা যদি প্রশ্ন করি, নিজেকে যদি প্রশ্ন করি যে কেন, কি কারণের জন্য, গুব্বারের শব্দের সঙ্গে এই যে গানের যে এই যে ব্যাপারটার কতটা সম্পর্ক রয়েছে, তাৎপর্য রয়েছে, সেই অনুযায়ী কি আমি যখন প্রেজেন্ট করছি, সেই প্রেজেন্ট করার মধ্যে আমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করছি, সেটাকে যদি আরেকটু যদি গভীরে গিয়ে চিন্তা করা যায়, তাহলে মনে হয় আরো একটু ভালো হতে পারে। বাট এটা আমার প্রথমবার ভালো লেগেছে। বাট এটাই সবকিছু নয় আর কি, কারণ ক্রিয়েটিভিটি কখনো থেমে থাকে না। ক্রিয়েটিভিটি এমন একটা জিনিস যেটাকে নিয়ে যতবার ভাববো তত আরো বেশি করে ডেভেলপ করবে। কারণ আমরা কখনোই আমাদের নিজেদের পারফরমেন্স নিয়ে কখনোই সুখী হতে পারি না। একদম। এবং যদি সুভদ্রাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, সেও বলবে যে হ্যাঁ, আমি যেটা বাজিয়েছি বা আমি যেটা পারফর্ম করলাম সেটা আরো ভালো হতে পারতো, সে সঙ্গে সঙ্গে বলবে। তার কারণ আমরা কেউ খুশি হই না। কারণ ক্রিয়েটিভ এমন একটা জায়গা যেখানে আমি যদি সেখানে থেমে যাই, তার মানে আই এম ফিনিশড। ক্রিয়েটিভ শব্দটাই এমন জিনিস। হ্যাঁ স্যার, আর্টিস্টদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা থাকে যে না, আর্টিস্ট ইজ নেভার স্যাটিসফাইড। নিজের কাজটা করে মনে হয় আরো ভালো করতে হয়, পরে স্যাটিসফাইড। এন্ড আমি এটা স্যার বিলিভ করি যে প্রত্যেকটা কাজ থেকে স্যার আমরা কিছু না কিছু একটা শিখছি ফর आवर নেক্সট। এক্স্যাক্টলি এইটাই সবথেকে মূল্যবান জিনিস। সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে আরো ডেভেলপ করতে হবে এবং আমরা আরো ভালো। যেমন আমি একটা কথা বলছি যে শচীন দেব বর্মনের পরে যখন আর.ডি. বর্মনকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই সময় কিন্তু কেউই ভাবতে পারেনি যে আর.ডি. বর্মন শচীন দেব বর্মনকে ছাড়িয়েও শচীন দেব বর্মনের থেকে আগে চলে যাবে। এবং আজ বর্তমানে যে ইন্ডিয়ান মিউজিক আর.ডি. বর্মনকে ছাপিয়ে কিন্তু যেতে পারে। আজকে যা কিছু হচ্ছে, ইন্ডিয়ান বলো, ওয়েস্টার্নাইজ মিউজিক বলো, যা কিছু হচ্ছে সেটা কিন্তু আর.ডি. বর্মনের বাইরে কিছু হচ্ছে। ওনার যে পার্সপেক্টিভ ছিল, ওনার যে ক্রিয়েটিভিটি ছিল, সেটা একটা অসাধারণ জায়গায় ছিল, যে সেটাকে ছাপিয়ে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ যেতে পারলো। এমনকি A.R. রহমান পর্যন্ত বলছে যে না, আমি এখনো পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম না, ওই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারলাম। সো এই যে ব্যাপারটা, যে পৌঁছানোর ব্যাপারটা, আর.ডি. কে যখন জিজ্ঞেস করা ছিল, আর.ডি. নিজেই বলেছিল যে আমি এখনো সন্তুষ্ট নই। তো এই মানে আমাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা যেন জীবিত থাকে। যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন আর্টটা আরো এক্সপ্যান্ড করবে, নিজেদেরকে আরো বেশি এক্সপ্যান্ড করতে পারবে। অ্যাবসলিউটলি স্যার, এটা একটা স্টুডেন্ট প্রজেক্ট, তো লার্নিং এটার একদম কোর।
ভীষণ ভালো। সবাই শিখে যাচ্ছে, কাজ করছে, কাজ করতে করতে একদিন মানে আপনার তো নিশ্চয়ই অনেক এক্সপিরিয়েন্স, এন্ড সেই জন্যই আপনি খুব ভালো করে বুঝবেন ব্যাপারটা। কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্স কখনো অনেক হতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষের এক্সপিরিয়েন্স তার 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 কার্যক্ষেত্রের উপরে তার বয়সের সাথে সাথে ডেভেলপ করে। অতএব কারুর এক্সপিরিয়েন্স কিছু কম নয়, বরঞ্চ আমি বলবো যে তোমরা এই বয়সে যে জায়গায় পৌঁছেছো, আমরা তোমাদের বয়সে তো আমরা সেই জায়গায় ছিলামই না। আমরা তো অনেক পিছনে ছিলাম, তোমরা অনেক এগিয়ে। তোমরা আজকে আমাদের এই এজের সঙ্গে তোমরা পাল্লা দিচ্ছ। মানে আমি আজকে কি বলবো যে আমি আজকে সিনিয়র সিটিজেন, তো তোমরা এই বয়সে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছ, তো তোমরা যখন আমাদের সময় পৌঁছবে তোমরা কোথায় যাবে? অতএব এটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, বিরাট আমাদের ব্যাপার। কাছে এর থেকে বড় কমপ্লিমেন্ট কিছুই হতে পারে না স্যার। বাট আপনি যে বলছেন আপনি সিনিয়র সিটিজেন, সেই ক্ষেত্রে একটা কথা বলি। আপনি বললেন যখন যে আপনি 8 ঘন্টার ওয়ার্কশপ নিজে একা করেছেন এখানে, তো সেই ক্ষেত্রে তোরা ডেফিনেটলি আপনাকে সিনিয়র সিটিজেন বলতে পারি না। মানে আমাদের নিজেদের এনার্জিও হয়তো এই বয়সেও সেই লেভেলে হবে না, কারণ আমি সেভাবে প্র্যাকটিস করেছি সেই জন্য। একদমই তাই। তো সেটাই ব্যাপারটা আমরা চেষ্টা করবো। আর খুব ভালো লাগলো মানে আপনার সাথে কথা বলে আজকে। কারণ সত্যি কথা বলতে একটা সময়তে মানে আমাদের যে সময়টা গেছে 69 to 75, দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ডিস্টার্ব পিরিয়ড ইন বেঙ্গল। এবং আমি সেই সময় গ্রাজুয়েশন করেছি 75-এ। আই ডিড মাই গ্রাজুয়েশন। অতএব আমি ওই পিরিয়ডটাকে খুব ভালো করে জানি। তো সেই পিরিয়ডে বেঁচে থাকার জন্য আমাকে কিন্তু মার্শাল আর্টটা শিখতে হয়েছিল, এবং সেই সময় খুব হেল্প করেছিল ব্রুসলির একটা ছবি, সেই সময়তে এসেছিল, এবং সেটা নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে 2 বছর কন্টিনিউয়াসলি চলে। তো আমরা তারপরে কিন্তু আমরা কিন্তু ওখান থেকে কিন্তু মানে মানে শেখার জন্য উৎসাহিত হয়েছিল। সেটা শিখেছিলাম বলেই কিন্তু আজও কিন্তু আমি এই বয়সেও আমি কিন্তু অতটা আমি ইয়ে হয়ে যায়, মানে মানে এখনো অতটা এনার্জেটিক। মানে আমার এখন বর্তমানে 2টো ওয়ার্কশপ আছে। একটা করব নাগপুরে, আর একটা করবো হচ্ছে গান্ধীধামে, একটা মে মাসে এবং একটা জুন মাসে। দুটোই 7 দিনের ওয়ার্কশপ, এবং সেটা ওই 8 ঘন্টা করে আমি একা। তো এটা প্র্যাকটিস, আর কিছু না। যেমন যদি সুভদ্রাকে বলা যায় যে ও 12 থেকে 14 ঘন্টা ও ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারবে, তবলা বাজাতে পারবে, ও এতটুকু ও কিন্তু ক্লান্ত হবে কি সুভদ্রা? তাই আমি ঠিক বলছি কি? একদমই ঠিক। তো এটাতে ক্লান্তি আসে না। ক্রিয়েটিভ ক্ষেত্রে কখনো ক্লান্তি আসে না। তুমি যদি ক্রিয়েটিভ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকো তুমি কখনো ক্লান্ত হবে, বরঞ্চ আরো এনার্জি বাড়বে। এটা এমন একটা খিদে না, এটা এখানে যখন ঢোকে না, মাথায় যখন ঢোকে না, এটা তোমার এনার্জিটাকে বাড়াতে থাকে। নিশ্চয়ই। রাইট স্যার, আপনাকে আরেকটা কথা খুবই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে। যেহেতু আমাদের অনেক বেঙ্গলি নন বেঙ্গলি ভিউয়ার্স আছে, তো আমি হিন্দিতেই জিজ্ঞাসা করছি। সেটা হচ্ছে যে স্যার, अगर आपको लाइक बोला जाए थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, इसमें से आपको ऑप्शन दिया जाए, आप कौन सी चीज से खुद को ज्यादा जुड़ सकते हैं? लाइक आपको कौन सा कला, हालांकि कला तो एक ही है पर माध्यम अलग है, तो आपको कौन सा लाइक फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि थिएटर में अब हमारे इंडिया में वो उस तरह की सुविधा है ही नहीं। प्रोफेशनल थिएटर है ही, जैसे यूरोप में है। बड़े बड़े एक्टर भी साल भर के लिए फिल्मों से छुट्टी लेके वो लोग शेक्सपियर थिएटर ज्वाइन करते हैं, या कोई भी एक फॉर्म को ज्वाइन करते हैं, अपने आप को डेवलप करने। वो चीज हमारे यहाँ पे है नहीं। थिएटर करने से तुम्हारा पेट नहीं चलेगा, सीरियल उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिल्म एंड वेब सीरीज वो अलग चीज है। फिल्मों में भी सारे फिल्मों में नहीं, बहुत ही जो अच्छे डायरेक्टर होते उनके साथ काम करने का अलग ही ये होता है। जैसे मैं अभी हाल ही में मैं जो मतलब कोविड के सिचुएशन में, जब जब होल वर्ल्ड वाज टोटली घर के अंदर थे, तब हम लोग जाके बेल बॉटम की शूटिंग की थी वहां पे, क्या कहते हैं,
स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, और हम इंडिया से गए थे 160 लोग, और वहां के यूरोप के जो आर्टिस्ट और एक्टर टेक्नीशियंस थे वो और नियर अबाउट 100, सब लोग 2 महीने, 15 दिन तो क्वारंटाइन में गया, उसके बाद 45 डेज हम लोगों ने टोटली कंटिन्यूसली शूटिंग की, कोई भी बीमार नहीं पड़ा। वहां पे जो डायरेक्टर के साथ हमने काम किया है, वो डायरेक्टर का व्यूज इतना क्लियर था कि उनके साथ काम करने का मजा ही अलग हुआ था, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट पहले भेज दिया गया था, कैरेक्टर के बारे में पहले से पता था, तो हमें पता था कि कौन सा शॉट, जो शॉट लिया जा रहा है वो फिल्मों में किस पोजीशन में है, कहां पे है, वहां पे मेरी मतलब व्हाट इज माय सिचुएशन, मेरी इमोशन, मेरी एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो मुझे पता था। तो डायरेक्टर के साथ हम लोग इतना बढ़िया तरीके से काम किया था कि हम वी नेवर फेल्ड कि भाई हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन ऐसा डायरेक्टर बहुत कम होते जो आपको पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता है, पहले से दे दिया जाता है, कैरेक्टर के बारे में आपको पता होता है, कौन सा शॉट मतलब किस दिन कौन सा सीन होगा वो भी आपको पहले से पता होता है। तो ये सारे चीजें ये डिपेंड करते हैं कि भाई हम किस तरीके के डायरेक्टर के साथ काम करें। अच्छे डायरेक्टर है तो अच्छा लगता है। वेब सीरीज में एक अच्छी चीज है, क्योंकि वेब सीरीज हमारा जो पूरा जो सेशन होता है, जो सीरीज होती है, जो 10 एपिसोड या 12 एपिसोड या 8 एपिसोड होता है, वो पहले से तैयार हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको सारे एक्टर्स को पहले से स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो सबको पता होता है कि उसका जर्नी कैसा है, उस सीरीज में उसकी जर्नी कैसी है। तो वो उस वेब सीरीज में काम करने से और अच्छा लगता है। और एक वेब सीरीज जो होता है ये फिल्मों से कम नहीं होता। एक सीरीज की जो शूटिंग होती है, वो एक शॉट जो लिया जाता है वो फिल्म जैसे लिया जाता है, सीरियल जैसा नहीं होता है। तो उसमें उतना ही ध्यान रखा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। थिएटर में क्या होता है कि डायरेक्टली हमारे साथ ऑडियंस का एक संपर्क बनता है। टेलीविजन बोलो, सीरीज बोलो, फिल्म बोलो, वो हम काम करने के बाद 6 महीना, 8 महीना, 1 साल भर के बाद जाके जब वो ये हॉल में चलता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या किया। वो भी डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि टेलीविजन बोलो, कैमरा एक्टिंग इज फॉर द डायरेक्टर, बट थिएटर इज फॉर द एक्टर। टेलीविजन पहले था फॉर द राइटर, अब हो गया फॉर द चैनल। सो इसमें यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे यहां पे। मतलब बिजनेस पॉलिसी इतना जबरदस्त है ना कि क्रिएटिविटी को घोट दिया जाता है। जो चैनल के हेड होते हैं, जो चैनल के लोग सीरियल में बैठे होते हैं, वो लोग किस तरह से गुमराह कर देते हैं, सारे चीजों को बर्बाद कर देते हैं, उनको भी नहीं पता है। इसलिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, चैनल टू चैनल कंपटीशन बढ़ गया है। उस पर्टिकुलर स्लॉट को लेके, उस टाइम को लेके जो वो कंपटीशन, उस कंपटीशन के वजह से क्या होता है कि क्रिएटिविटी खत्म होती है। जो सोच के आपने शुरू किया था उसके बाद पता चला सोच ही चेंज हो गई, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मैंने खुद देखा है कि अपने सीरियलों में, एक सीरियल मैं ऐसा कर रहा था जहां पे कल तक जो मेन जो लेडी थी वो था पॉजिटिव कैरेक्टर। जब आज सुबह जब मैं शूट करने गया तो मैं देख रहा हूं कि वो नेगेटिव हो गई। तो मैंने कहा ये अचानक कैसे नेगेटिव हो गई? बोले सर ये चैनल का डिमांड। क्यों? टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये है खतरनाक चीज जो क्रिएटिविटी को खत्म करती। लेकिन थिएटर में जो भी कुछ हो, एक्टर इज द मेन, क्योंकि थिएटर स्टेज में जब होता है डायरेक्टर कुछ नहीं होता। डायरेक्टर पीछे पीछे खड़े होकर तमाशा देखते कैसा हो रहा है शो। और वहां पे जब हम परफॉर्म करते हैं तो डायरेक्ट ऑडियंस के साथ हमारा रूबरू होता है, रिस्पॉन्स हमें डायरेक्ट मिलता है। तो सबका अलग अलग मजा है। तो हमारे इंडिया में प्रोफेशनल थिएटर की कमी है।
इसलिए थिएटर आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। तो मुझे लगता है कि मेरे तुमने जो प्रश्न किया था उसका आंसर मिल गया। Absolutely. हाँ, एब्सोल्युटली सर, हमारे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है, सो हम लास्ट एक या दो और क्वेश्चन प्रोज्ञा या ऋषिता या त्रिंदो, लाइक आप में से अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। प्रोज्ञा? हाय। अच्छा, और हाँ त्रिंदो, श्योर ओके हाँ बोल ओके प्रोज्ञा। So my question is for Subhadrakalyan sir. My question is, who is Dada? Dada. So আমার প্রশ্নটা হলো হচ্ছে মিউজিক আর লেখা ছাড়া আর অন্য কিছু আছে যেটাতে আপনার ইন্টারেস্ট? ইন্টারেস্ট অনেক কিছুতেই আছে, কিন্তু আমি বাকি কিছুই পারি না, সেটাই হচ্ছে সমস্যা। আমার অভিনয়তে যথেষ্ট ইন্টারেস্ট আছে। আমি নাটকের জন্য মিউজিক করেছি, ইন্দ্রাক্ষী জানে। এখনো আমি নাটকের জন্য একটা মিউজিক করছি, সুন্দরবনের সাউন্ডস্কেপ ডিজাইন করতে হবে সেখানে। তো সেইটা অভিনয় নিয়ে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে, এবং আমি নাটকের মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা করব বলে নাটকের মিউজিক করব বলে নাটক নিয়ে কিছু পড়াশোনা আমি নিজের আগ্রহ থেকেই করেছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল যে এই জিনিসটা করতে গেলে যে জিনিসটার সাথে এটা জড়িত তার সমস্ত ইন্ট্রিকেসিস আমাকে জানতে হবে, না জেনে কোনো কাজ করা যাবে না। আর ছবির ব্যাপারেও আমার খুব আগ্রহ, চলচ্চিত্রের ব্যাপারে, সিনেমার ব্যাপারে। কারণ আমি যখন সিনেমা নিয়েও পড়াশোনা করতেই হলো, কারণ সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীত চিন্তা নিয়ে যখন লিখবো তখন সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়েও তো জানতে হবে, এবং ছবি নিয়ে জানতে গেলে ছবি সম্পর্কে পড়াশোনা তো চালিয়ে যেতেই হবে। এবং ছবি আঁকাটা আমার ভীষণ একটা প্রিয় জায়গা, কিন্তু আমি সেটা পারি না করতে। আমি সেটা নিয়ে পড়াশোনা করি আমার নিজের আগ্রহ থেকেই, কারণ ভীষণভাবে ইউরোপিয়ান আর্ট ইউরোপিয়ান মিউজিকের সঙ্গে লিঙ্কড, ইন্ডিয়ান আর্ট ইন্ডিয়ান মিউজিকের সঙ্গে লিঙ্কড। তো সেইটা আমাকে খুব ভাবায়। আমি শেষ কয়েকদিন আমি শ্রী অরবিন্দ লেখা কিছু বই পড়ছিলাম, যেখানে তিনি ভারতীয় চিত্রকলা নিয়েও কিছু কথা বলেছেন, ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সেস ইন ইন্ডিয়ান আর্টস এন্ড অল অফ দ্যাট। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু প্রবন্ধ পড়ছিলাম। পড়াশোনা চলতেই থাকে, আগ্রহ তো আছেই, কিন্তু করতে পারলে হয়তো ভালো হতো, আমি জানি না। শেখার ইচ্ছেটা এখনো আছে, ইচ্ছে আছে, যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে শিখবো, ছবি আঁকা শিখবো, বা ছবি বানানো শিখবো, অভিনয় শিখবো, যদি হয়, জানি না। এক্স্যাক্টলি এই ফিল্ডগুলো এত বড় যে একটা সারা জীবনে একটা জিনিসকে শেষ করা যায়। সত্যি তাই, একদমই। আর এই যে কথাটা বললো না, এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, শেখা এবং পড়াশোনা করা। কারণ এই সাবজেক্টটাই এমন যে এমন কোনো সাবজেক্ট নেই যে সাবজেক্টটা তোমাকে পড়তে হবে না বা জানতে হবে। সে যে কোনো ক্ষেত্রেই বলো, সে ডান্সের ক্ষেত্রে বলো, বা তুমি অ্যাক্টিং এর ক্ষেত্রে বলো, বা তুমি মিউজিকের ক্ষেত্রে বলো। অ্যাক্টিং তো আরো বেশি, তার কারণ হচ্ছে সমস্ত কলাগুলোকে মিলিত হচ্ছে অভিনয়। তো এই ভীষণ এত ভাস্ট যে আমি সত্যি আমি হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম যখন আমি প্রথম এনএসজিতে যাই, লাইব্রেরিতে যখন ঢুকি, যে এমন কোন সাবজেক্ট নেই যে সাবজেক্টের বই ওখানে রাখা নেই এবং আমাকে পড়তে হয়নি। হিস্ট্রি বলো, জিওগ্রাফি বলো, লিটারেচার বলো, সংস্কৃত বলো, ম্যাথমেটিক্স বলো, এমনকি মেডিকেল সায়েন্স পর্যন্ত পড়তে হচ্ছে আমার। তো ভীষণ ভাস্ট, এটা এত ভাস্ট। হ্যাঁ, যাই হোক, আগে সময় কম। আমার তো বলা হয়ে গেছে। আমার প্রশ্নটা অভিজিৎ স্যারের জন্যই আছে। হ্যাঁ, বলো স্যার। আপনি যদি না, স্যার নয়, আমি স্যার নই, আমি দাদা। আমি স্যার হওয়ার মতো যোগ্যতা এখনো অর্জন করিনি। আচ্ছা, অভিজিৎ দা, যদি আপনি আমাকে কিছু খুব ছোট করে, যদি আপনি নিজের মতন করে আমাকে যদি ভয়েস মডুলেশন অথবা এই মেথড অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে যদি কিছু আপনি ছোট করে বলতে পারেন। দেখো, মেথড অ্যাক্টিং এমন একটা ব্যাপার, সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়েছে, কিন্তু মেথড অ্যাক্টিং এটা হচ্ছে বেসিক্যালি মেথড অ্যাক্টিং মেথড অ্যাক্টিং মানে হচ্ছে একজন অভিনেতা সে নিজেকে
অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর হিসেবে ডেভেলপ করার জন্য কি কি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাবে, সেইটাকেই বলা হয় মেথড অ্যাক্টিং। যেমন ভয়েসের ক্ষেত্রে বলছি যে মিউজিক, একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। মিউজিক আমাদেরও শিখতে হয়। আমি নিজে তো মিউজিক শিখেছি, এবং আমি বলবো আমি যখন ক্লাস 10-এ পড়ি তখন আমি 6 স্টার পাস করেছি, কিন্তু আমি এবিসিডি বুঝতে পারতাম না। ডেফথ তখন আমি জানতামই না। জেনেছি যখন যখন আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর যখন সুপ্রকাশ চাকির কাছে নজরুল গীতি নিয়ে শিখতে গেছি, নজরুল গীতি নিয়ে যখন আমি উপরে যখন কাজ করতে গেছি, ওনার একটা থাপ্পড় খেয়েছিলাম। আমাকে বলেছিলেন যে একটু সারেগামাটা শোনাতো। আমি যে সা লাগিয়েছিলাম, উনি একটা থাপ্পড় মেরেছিলেন আমাকে, মানে প্রচন্ড জোরে থাপ্পড় মেরেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে তুই যেভাবে সা বললি, আমার ওই যে নিচে দেখ কতগুলো গাধা ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা তোর থেকে অনেক বেশি সুরেলা। ইমোশন, হাউ ইউ এক্সপ্রেস দ্যাট ইমোশন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবার বলছি যে মিউজিশিয়ানদের জন্য, একজন সিঙ্গারের জন্য যেভাবে দরকার, একজন অ্যাক্টরের জন্য সেভাবে দরকার নয়। মিউজিকটা কেন শেখায়? পিচটাকে জানা, ভলিউমটাকে কন্ট্রোল করা। এবার যদি আমি পিচকে বলি, তাহলে কিভাবে আমি কাজটা করব? যেমন আমি যদি বলি সা রে গা মা পা ধা নি সা, এই সাতটা তো সুর। সা যখন বলছি তখন আমি সমস্ত কথাগুলো এই সুরেই বলার চেষ্টা করব, এখান থেকে কোথাও যাব না। এই সুরে যতক্ষণ কথা বলতে পারবো কথা বলবো, এবং প্রতিটি লাইন কি আমি এই সুরে বলবো। তারপরে যখন রেতে যাব তখন ওই স্কেলেই কথা বলে যাব। ধীরে ধীরে আমি সেটাকে বাড়াবো, কত ভলিউম থেকে কম করবো, বা এই সুর থেকে আমি সরবো না। গাতে যখন যাব তখন ওই সুরেই কথা বলবো এবং ওখানে সমস্ত ডায়লগ গুলো বলার চেষ্টা করব। মাতে যখন যাব তখন সেইভাবেই কথা বলার চেষ্টা। এই যে প্রসেস, এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে প্রথম কথা হচ্ছে তুমি স্কেলটাকে জানতে পারছো যে আমি কোন স্কেলে কথা বলছি। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে ভলিউম কন্ট্রোলটা কিভাবে করতে পারি। কারণ আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে কথা বলি। মাঝরাত্রে যখন রাত্রে 12টা 1টার সময় যখন আমি একজনের সঙ্গে কথা বলবো, তখন আমরা ফিস করে কথা বলি যাতে অন্যেরা শুনতে না পায়। কিন্তু যখন দুপুরবেলা কথা বলি, সেই আওয়াজটা কিন্তু অনেক জোরে হয়। তার কারণ হচ্ছে সমস্ত এনভায়রনমেন্টের সাউন্ডটা থাকে। তো এই যে ব্যাপারগুলো চলে, এই ব্যাপারগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না বুঝবো, অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আমি সেভাবে প্রেজেন্ট করতে পারবো না। কারণ সময়টাকে তো প্রেজেন্ট করতে হবে। একজন অ্যাক্টর আমাদের আমি একটা খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ওপেনিং শট, মানে সকাল 9টার সময় প্রথম শটটাই হচ্ছে যে তুমি অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলাতে ঢুকছো, প্রথম শট। সকালবেলা তুমি যখন গেছো উইথ ফুল অফ এনার্জি, তুমি ঢুকলে কিরকম গট 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 করে ঢুকে গেলে, তাহলে সেটা তো হলো না। তোমাকে তো ঢুকতে হবে। তাহলে তুমি যে এই যে সকালবেলা থেকে রাত্রি সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত তুমি যে অফিসে কাটিয়েছো, কি কি কাজ করেছো, কোথা থেকে আসছো, কতটা দূর জার্নি করে তুমি আসছো, সেই ব্যাপারগুলো যদি তোমার মাথায় না থাকে, তাহলে তুমি সেটাকে প্রেজেন্ট করবে কি করে? এবং তুমি বলছো যে মা 1 কাপ চা দেবে, এই শুধু এই কথাটা রয়েছে, মা 1 কাপ চা দেবে। তো এই কথাটার মধ্যে দিয়ে তুমি যদি সেই সময়টাকে না বোঝাতে পারো, তুমি যে সারাদিনের পরিশ্রমটাকে না বোঝাতে পারো, তাহলে তোমার অভিনয় করার ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ বৃথা হয়ে গেল। তো এই ব্যাপারগুলোকে বোঝার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল, পিচ। আমি সব ডায়লগ একই পিচ থেকে বলবো না। যেমন যদি সৌম্যমিত্রের যদি কিং এডিপাস বলো, ওনার যখন প্রথম ওনার যে স্পিচটা, হে আমার সেবায়ের প্রজাবৃন্দ, যে স্কেলে বললেন, আর যখন উনি 4 অধ্যায় বলছেন এলি এলি আমি তোমার কাছে এলাম, এই যে পিচের পরিবর্তন, আমি কিভাবে সেটাকে মূল্যায়ন করব, কোন ডায়লগটা কোন স্কেলে বলবো, কি ভলিউম রাখবে, সেটাকে যদি ধরতে না পারি। এবং আরো একটা জিনিস তোমরা হয়তো জানো না, সৌম্যমিত্রর যে চশমাটা ছিল সেটা ছিল এত মোটা, প্রচন্ড পাওয়ারের।
কিন্তু উনি যখন এডিপাস অভিনয় করছেন উনি কিন্তু চশমাটা খুলে অভিনয় করছেন। চশমা খোলার পরে উনি যখন ওনার সঙ্গে যখন আমি একটা ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিলাম তখন উনি বলেছিলেন যে বাবা আমি চশমা খুলে কিছু দেখতে পাই না, সব ঝাপসা দেখি। তাহলে পুরো এডিপাস নাটকটার মধ্যে কোথাও উনি চশমা পরেন, কিন্তু কোথাও মনে হয়নি যে ভদ্রলোক অন্ধ, দেখতে পাচ্ছেন না। এই যে ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট। এই মেজারমেন্ট শব্দটা কিন্তু সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট। মেজারমেন্ট শব্দের মেজারমেন্ট। বিইং এ পার্সন, তোমাকে যদি তোমার বাড়িতে যদি সেই জায়গাটা না দেওয়া হয় তাহলে তোমার কি অবস্থা হবে? প্রথমে তুমি ইরিটেটেড হবে, ঝগড়া করবে, তারপর হয়তো বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে। এবার শব্দের ক্ষেত্রে সেটা চিন্তা করো তো, ওই শব্দটাকে যদি ওই জায়গাটা না দেওয়া হয় তাহলে ওই শব্দটা একদিন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। মানে তুমি যে শব্দটা বলছো তার কোনো মানে বেরোবে না। তা আমাকে তো সেই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হবে। ইমোশনের সাথে সাথে এক্সপ্রেস যখন করছি তার সাথে সাথে তো আমার সব কি ডায়লগ বলছি সেটা তো লোককে বোঝাতে হবে। কেন বলছি, কি কারণে বলছি, কখন বলছি, কোন সময় বলছি, এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। একটা যে কোনো একটা সেন্টেন্স বলতে গেলে পরে সেগুলোকে বিচার করতে হবে যে কেন বলছি। একটা লাইন বলছি, बचपन में माँ जब रोटी सब्जी परोसती थी ना तो मैं नखरे कर करके उनका दिन खराब कर दिया करता था। এটা একটা লাইন, একটা মনোলগের একটা প্রথম লাইন। ধরবো কোত্থেকে, কোন স্কেলে ধরবো, আমার ইমোশনটা কি হবে, আমি কিভাবে শুরু করব, কেন বলছি, এই প্রশ্নটা যদি আমি নিজেকে না করি তাহলে আমি নর্মালি বলবো बचपन में मैं जब रोटी सब्जी परोसती थी ना। কিন্তু যদি চিন্তা করি তাহলে আমি বলবো बचपन में मैं जब माँ जब रोटी सब्जी परोसती थी ना तो मैं नखरे कर करके उनका दिन खराब कर दिया करता था। তো এই যে ব্যাপারটা, দুটোর মধ্যে পার্থক্য তো আছে একটা। এই পার্থক্যটা যদি ধরতে না পারি তাহলে পরে মুশকিল হয়ে যায়। আমি কি ক্লিয়ার হয়েছি? হ্যাঁ স্যার, ডেফিনেটলি। একদম। আর My question would be to Subhadrakalyan. You are into a lot of things, be it music, be it into academics. You have 75 publications into your name. So how is it like managing and balancing between your academics, music, and everything? You have been into a lot of things, seriously. And if you get into the process of balancing, you would never be able to do it. এক্স্যাক্টলি। মানে তোমাকে যদি জিনিসটাকে ব্যালেন্স করতে হয়, তুমি কোনটাকে কোথায় রাখবে সেটা তো দুরকম, সেটা কখনো করা যায় না। মানে কোনদিন ক্লাসেস ওভারল্যাপ হওয়া বা কিছু কখনোই হয় না। ক্লাসেস ওভারল্যাপ তো হয়, সেক্ষেত্রে অনেক কিছু প্রায়োরিটাইজ করতে হয় কিছু ক্ষেত্রে, কোনটা কতটা প্রয়োজন বা কোনটা কখন কতটা প্রয়োজন। কিন্তু আমি চেষ্টা করি ক্লাসেস ওভারল্যাপ হবে এরকম সিচুয়েশনে না পড়তে, কারণ সেটা যখন কিছুটা আমার হাতে থাকে তখন আমি চেষ্টা করি যাতে সব কটা ক্লাসে আমি অ্যাটেন্ড করতে পারি। ক্লাসেস ওভারল্যাপ তো হয়, ছোটবেলা থেকেই তো স্কুলে পড়া, এখানে গানের অনুষ্ঠান, এখানে গানের ক্লাস, স্কুলের পরীক্ষা, এই হতে থেকেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলবো সব সময় আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, আমি জানি না, মাই অ্যাডভাইস টু ইয়াংস্টার্স উড বি টু pursue academics well, কারণ সেই জায়গাটা ভীষণ স্ট্রং রাখা দরকার, otherwise it's very difficult to make a foundation on your ground, right? সেক্ষেত্রে that should be the first priority. তো সেটার পরে বাকি প্রায়োরিটি গুলো সেট করা আমার মনে হয়। এবার ইকুয়াল প্রায়োরিটিতে যেগুলো থাকে তার মধ্যে রিলেটিভিটিটা কম্পেয়ার্ড হয়ে যায় অ্যাজ ইট কামস। ওটা খুব একটা ভাবতে বসলে, মানে আমি যদি এখন দিনে একটা শিডিউল বানাই যে আমি কি কি করব সারাদিন, সকালবেলা উঠে আমি একটা শিডিউল যদি বানাতে বসি যে আমি এই কাজ করব, তার বদলে বরং আমার একটা কাজ করলে আমার অনেক বেশি কাজে দেবে। এক্স্যাক্টলি। তো ওইটার মধ্যে ঢুকলে কোনোদিন ওইটা হবে না। ওই জন্য ব্যালেন্স করাটা নিজের উপরে
নিজের উপরে ওটা চলে আসে, that's in the autopilot আমার মনে হয়, এক্স্যাক্টলি should be in the autopilot. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার সাথে একটা ছোট্ট একটা ডিসকাশন করে খুব ভালো লাগলো। আমি লাইক আমাদের এন্টায়ার গুব্বারের তরফ থেকে, টিমের তরফ থেকে আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ জানাই ফর লাইক জয়নিং আওয়ার সেশন, অ্যান্ড অলসো থ্যাংক ইউ ফর দি ভিউয়ার্স যারা আমাদের ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমটাকে এতক্ষণ ধরে ভিউ করেছেন। We'll soon give an update when we are up with the trailer of the film, and like I'm sure all of us are excited for that too. And definitely আমি আপনাদের সবাইকে সকলকে আমাদের যে ভিডিওটি আছে সেইটা আমরা পার্সোনালি আপনাদেরকে শেয়ার করব, যেটা ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে। মাইট বি বিকজ অফ দ্য ইন্টারনেট কানেকশন একটু ল্যাগ হয়েছে আমরা যখন স্ট্রিম করছিলাম, সো ক্ষমা করে দেবেন ওটার জন্য। অ্যান্ড আমি সবাইকে শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. so nice of you. ভীষণ ভালো লাগলো এই সেশনটা, মানে it was a very great learning experience. Absolutely. Me as well, because this is for the first time I'm here with somebody so senior and so experienced, so it was a learning experience for me too. Thanks a lot, sir, for sharing your views. না তো মানে আমার ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। তুমি তোমার ফিল্ডে যতটা এক্সপিরিয়েন্সড এবং তোমার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শুনলাম, জানলাম, এটা আমার কাছে একটা বিরাট শেখার হলো, বিরাট অনেক কিছু শেখার। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা আমার শেখার কোনো শেষ নেই, কারোর কাছে কোনো শেখার শেষ নেই। আমি প্রত্যেকের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করি। সত্যি তাই। And it's never too late. Yeah, It's never too late. Last but not the least, we are hearing this from everywhere. Shubham Goswami presents. So we would like to hear it from the man of the hour. I mean, this was your work, your own child. So how has the experience been of launching it? Director, producer? So like right now I am just in the first year of my college. I am pursuing PhD in cinema from Asian Academy of Film and Television, and আমি একটি কোর্স অ্যাটেন্ড করেছিলাম ফ্রম FTI পুনে, যেখান থেকে মানে বলতে পারি ওটা হয়তো আমার একটা এক্সপ্লোরিং স্টেজ ছিল পারসিউ করার জন্য। আমি এখানে স্কুল থিয়েটার প্লেস তো আমরা হয়তো অনেকেই করে থাকি, বাট সেটাকে যে অ্যাজ আ প্রফেশন নিয়ে যাওয়া, অ্যান্ড লাইক কলকাতার মতো একটা শহর থেকে যেখানে অনেক প্যারেন্টসরা এত কনজারভেটিভ, তো সেখানে আমার বাবা মা যে আমার সাথ দিয়েছেন, আমার সাথে হেল্প করেছেন আমাকে আজকে এই অবধি আসার জন্য, আই থ্যাংক দ্যাম ডেফিনেটলি। অ্যান্ড আমার লাইক টিমমেটস সকলকে ইন্দ্রাক্ষী দি, দেবাঙ্কিতা দি, অত্রিনুদা, প্রজ্ঞা, ঋষিতা, দেবারুন, দেন যে সিনেমাটোগ্রাফি করেছে আমারই একজন কলেজ মেট, আমার সাথেই পড়ছে, প্রিন্স রাজা কোহলি, ইজ ফ্রম বিহার। অ্যান্ড এই পুরো টিমটা আমি যখন দিল্লিতে থাকছি সেখান থেকে পুরো প্ল্যানিং প্রায় 6-7 মান্থস, একটা স্টেজ, একটা প্রি প্রোডাকশন পুরোপুরি অনলাইন গুগল মিটের দ্বারা করা, অ্যান্ড এসে জাস্ট 16-17 আওয়ার্স আ ডে শুট করা উইথ ভেরি মিনিমাল বাজেট, ঠিক আছে, বিকজ ইটস এ স্টুডেন্ট ফিল্ম, অ্যান্ড পুরোটাই আমাদের নিজেদেরকে বের করতে হচ্ছে। সেখানে 3-4 দিনের মধ্যে পুরো শুটটাকে নামানো, ইটস অলমোস্ট a 30 to 35 minutes film, feature film. So it was a bit hectic, Trinidad যেরকম বললো, but like this experience was great for me. আমি আবারও ডেফিনেটলি মানে চেষ্টা করব এরকম করার, and because like this is a never ending process, and the more we do the more we learn, যেরকম পারফর্ম করার জন্য আমি বলছিলাম। So thank you so much, it was a great experience for me, thank you so much. Okay, থ্যাংক ইউ, সবাই খুব ভালো থাকবেন, হ্যাভ এ নাইস ডে। Yes, definitely. Okay, so he's Orko. He was managing the entire Google Meet and the YouTube stream. I'm so sorry, I did not introduce him well. কোথায় দেখতে পাচ্ছি না Orko, if Yeah, Orko, Orko, turn on your camera. Yes. Yes. হ্যাঁ, yes. হুম। Sir, so I had a question for you. আপনি তো অনেক দিন ইনটু ফিল্ম মেকিং আছেন, আপনি NSD থেকে পড়াশোনা করেছেন, সো আপনি শুভমকেও দেখছেন, হি ইজ আ নিউজ অ্যান্ড ফিল্ম মেকার বলা যেতেই পারে। তো আপনার এই পুরো কনসেপ্টটাকে কেমন হয়েছে, লাইক হাউ আর ইউ পারসেপ্টিং দ্য নিউজ অ্যান্ড ফিল্ম মেকার্স? গুড, অলওয়েজ গুড, কারণ নতুন জেনারেশনের কাছে দেখো নতুন চিন্তা
চিন্তা শক্তি নতুন, তো সেটাকে আগে তো আমাকে নিজেকে বুঝতে হবে। তোমার জায়গা, সেটা আমি আগে বললাম, তোমরা কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে, কারণ তোমাদের কাছে নতুন টেকনিকটা অনেক বেশি তোমরা জানো। আমরা কম্পিউটারটাকে অতটা বেশি ব্যবহার করতে পারি না, আমরা ম্যানুয়াল ব্যাপারটাকে অনেক বেশি জানি। তো এই যে ব্যাপারটা, এবং আজকে যে জায়গায় তোমরা রয়েছে, তোমাদের নলেজটা অনেক বেশি, আমাদের থেকে অনেক বেশি, কারণ তোমরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি পেয়ে গেছো, আমরা পাইনি সেই জিনিস। তোমার এজে আমি যেখানে ছিলাম, আজ তুমি যখন আমার এজে আসবে, তুমি আমার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে। অতএব এই যে ব্যাপারটাকে, এটাকে আমার স্বীকার করতে হবে, এটাকে আমার বুঝতে হবে প্রথমে, যার জন্য আমার ইয়াং জেনারেশনের কাজগুলো ভীষণ ভালো লাগে। কিন্তু আর একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে আর একটু ভাবতে হবে, ভাবনাটাকে আর একটু বাড়াতে। তুমি যে কাজটা করছো সেই কাজের পেছনে তোমার ভাবনাটাকে আরো একটু ভাবতে হবে, তাহলে দেখবে তোমার কাজটা আরো বেশি ভালো। এইটাই বলার আছে, আর কিছু না। আমি ভীষণ মানে হ্যাপি যে তোমাদের কাজ, ইয়াং জেনারেশনের কাজ আমাকে ভীষণভাবে খুশি করে, কারণ আমরা আমাদের সময় এই জিনিসগুলো পাইনি, এটা আমরা পাইনি। আমাদের কাছে সব অন্য, আমাদের কাছে শুধুমাত্র দুটো জিনিস ছিল, একটা হচ্ছে ফিল্ম আর একটা হচ্ছে থিয়েটার, বাকি মিডিয়া কিছু ছিলই না। আর সেই সময়তে, আমাদের সময়তে যদি আমরা যদি আমাদের পেরেন্টসকে বলি যে আমি অভিনয় শিখতে যাব, বা আমি ডান্স শিখতে যাব, বা আমি মিউজিক নিয়ে আমি মিউজিকে প্রফেশন করব, ঝ্যাঁটা পেটা করতো আমাদের। বাট আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমার বাবা কাছ থেকে এবং মার কাছ থেকে, আমার বাবা উদয় শঙ্করের গ্রুপে ছিলেন অ্যাজ এ ডান্সার, কিন্তু বুঝতে পারছো মিডল ক্লাস ফ্যামিলি বলে বাবা সেটাকে মানে অ্যাজ এ প্রফেশন নিতে পারেন, যার জন্য বাবা চাইছিলেন যে আমি এবং আমার বোন, আমাদের দুজনকে, আমার বোন ইজ এ কথাক ডান্সার, আর আমি আজকে একজন অভিনেতা, তার আগে আমি মিউজিক শিখি। কিন্তু সঙ্গীত শেখার পরে আমি একটা জিনিস জানলাম, যে সেটা হচ্ছে যে ওটা আমি একা একা পারফর্ম করতে পারি, তবলা একা একা বাজাতে পারি, ডান্স একা একা করতে পারি, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে সব জিনিসগুলো দরকার লাগে। তো এই কমপ্লিট আর্টটাকে জানার জন্য আমি তখন দৌড়াচ্ছি, এবং তারপরে যে কোথায় ডুবেছি আমি জানি না, মানে অতল সমুদ্র, মানে এর কোনো তল নেই, যত গভীরে যাচ্ছি তত দেখতে পাচ্ছি আরো গভীরে রয়েছে, আমি তো কিছুই জানি। এই ব্যাপারটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। এবং তোমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে তোমরা ইয়াং জেনারেশন, তোমাদের কাছে এত স্পিডি, তোমরা প্রচন্ড স্পিডি, তোমরা, আমরা সেই জায়গায় অনেক বাচ্চা, তোমাদের এই স্পিডটা সাংঘাতিক। এবারে এই স্পিডের সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গার চিন্তাটাকেও মেনটেন করো, দুটোর মধ্যে তালগোল যদি মেলাতে পারো, ব্যালেন্স করতে পারো, অনেক অনেক আগে যাবে। As a journalism student ourselves, like Abhijit, Debankita, আমরা সবাই ক্লাসমেট। সো বেসিক্যালি আপনি এরকম আমরা নিজেরা পড়ছি, ফিল্ম মেকিং এর ব্যাপারগুলো দেখছি, তো আপনি যেরকম সেমিনার হেল্প করে যে ইনপুটসগুলো নতুন জেনারেশনকে দিচ্ছেন, ওটা খুবই কমেন্ডেবল। আপনি এরকম সেমিনার যদি হেল্প করতে থাকেন, আমার মনে হয় লোকের ব্যালেন্সটা স্লোলি খুঁজে পেয়ে যাবে। না, আমাকে যদি তোমরা ডাকো, আমি নিশ্চয়ই আসবো, আমি সব সময় রেডি। কারণ আমি অনলাইনে ক্লাস নিই, আমার অনলাইনে ক্লাস চলে। তোমরা যদি এরকম অনলাইনে যদি যে কোনো যখনই দরকার পড়বে, তোমরা যদি আমাকে ডাকো, আমি নিশ্চয়ই আসবো। আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য করার দরকার, আমি যতটুকু জানি সেটা আমি দিতে পারবো। এবং আমি যখন দিচ্ছি, তার সাথে সাথে আমি কিন্তু তোমাদের কাছ থেকেও শিখছি। নিশ্চয়ই। যেমন আজকে সুভদ্রা যে কথাগুলো বললো, যেভাবে বললো, যে ভাস্ট ব্যাপারটাকে বললো, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো লেগেছে। এই কারণের জন্য, তার কারণ হচ্ছে যে দেখো, এই বয়সে, ওর বয়স কত? আমার বয়স 22। তবে 21-22। আর আমার বয়স কত জানো?
আই এম রানিং 67। তো আমার কত ছোট, সে আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছে, আমি 22 বছরের সেটা ভাবতেই পারিনি। আমি 22 বছর কোথায় ছিলাম? প্রথম আমি ঘর ছেড়ে আমি এনএসডিতে গেছি, তখন আমি পড়তে গেছি। এই তো প্রথম বাইরে বেরিয়েছি, 22 বছর আমি প্রথম বাইরে বেরিয়েছি, বাইরের জগৎটাকে দেখছি। এতদিন তো কুয়োর ব্যাংক ছিলাম না, তারপরে তো আমি বেরিয়েছি। আর তোমরা দেখো 22 বছরে তোমরা কোথায় পৌঁছে গেছো। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। এইটা আমাকে ভীষণভাবে অ্যাট্রাক্ট করে। এইটা আমাকে বলে যে আমরা কেন এই সময়টা পাই। আমরা যদি পেতাম আমাদের পক্ষে আরো ভালো হতো। কারণ কম্পিউটার, এই যে টেকনোলজি ব্যাপারটা চলে এসেছে, টেকনোলজি ব্যাপারটা এত বদলে দিয়েছে পুরো দুনিয়াটাকে, ভাবা যায় না। তার সাথে সাথে এবার নিজেকে ব্যালেন্স করার দরকার। তার মধ্যে একটা কথা বললাম, সেটা হচ্ছে যে শর্টকাট রাস্তা নেই। কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমরা সবাই কি করি, আজকাল শর্টকাট রাস্তা খুব খোঁজার চেষ্টা করি। কত তাড়াতাড়ি পাবো না, সময় তো লাগবে, শিখতে তো সময় লাগবে। কিন্তু তোমার রাস্তাটা তুমি জানো, আজকে তোমার কাছে রাস্তাটা খুব পরিষ্কার। আমাদের সময় অত পরিষ্কার ছিল না বাবা। একটা নাটকের বই খোঁজার জন্য আমাকে কত লাইব্রেরিতে দৌড়তে। এখন তো গুগল খোলো, গুলুগুলু, যেরকম ভালো আছে তেমনি তেমনি নেগেটিভও আছে। মাঝে মাঝে এমন কিছু 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 ধাঁধায় ফেলে দেবে তোমাকে যে তুমি ভাবতেই পারবে। এই গুগলে গিয়ে তুমি যদি টাইপ করো, তুমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেয়ে যাচ্ছ। কারো সম্পর্কে জানতে হবে, তুমি পেয়ে যাবে। কে কি করেছে না করেছে সে সব জানতে পারবে। হ্যাঁ, এটাকে স্যার ঠিক করে ইউটিলাইজ করাটা আমাদের দায়িত্ব। এক্স্যাক্টলি, সেটাই দরকার, আর কিচ্ছু না। সেটাই বললাম, ব্যালেন্সটা ভীষণ ভাবে। ইট নিডস ব্যালেন্স, নাথিং এলস। ও দেখো, সুভদ্রাকে দেখো, নিজেকে ব্যালেন্স করে কতগুলো জায়গা একসাথে সামলাচ্ছে। আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না ভাই, সোজা কথা বলছি, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, ছিল না। এখন সম্ভব হয়েছে, করছে। এটাকে আমি কনগ্রাচুলেট করি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। সেই জন্যই বললাম যে তোমরা আজকে ইয়াং জেনারেশন রেসে অনেক এগিয়ে রয়েছে আমাদের থেকে। আর বলো। আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে প্রত্যেকের কাছে, আমরা সবাই মিলে যদি একটা ছবি নিই গ্রুপ ভিডিও কলে নিই। আমি করে দিচ্ছি। রাইট। Orkota, can you take a screenshot of that scene too? If you can. Otherwise, I'll just click it. Yeah. Yeah. Okay. All right. Smile, please. Thank you. Okay. Thank you so much. খুব ভালো লাগলো আবারও। We'll definitely inform প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের গুব্বারে মুভির যাই হয় না কেন আমরা শেয়ার করব। আপনারা দেখলে আমাদের খুব ভালো লাগবে। বাট একটাই শুধু কথা বলতে চাই, এটা যেন শেষ না হয়, এটা শুরুটা যেটা হয়েছে সেটা যেন কন্টিনিউ করে তোমাদের। This is the start and we'll definitely. সেটাই বলছি। কমিউনিকেশনটা ভীষণভাবে দরকার। মিস কমিউনিকেশন আজকাল ভীষণ হয়, এই কমিউনিকেশনটা মিস যেন না হয়। Definitely, sir. Okay, chalo. Okay, thank you. Very good night, everyone. Thank you. Very good night, sir. Thank you so much. Thank you so much. Okay. খুব ভালো লাগলো। বাই। Thank you. Bye. Okay. Thank you. Stream end হলো বলে বলিস তো। Streaming